Amém, irmãos. Então, mais uma vez, a paz do Senhor. Noch einmal Frieden des Herrn. Vamos aprender hoje como lidar com o dinheiro. Lass uns lernen, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Não de uma forma mundana, Nicht so, wie die Menschen da draußen machen, mas de uma forma bíblica. aber né? biblisch. E a Bíblia diz assim, Und die Bibel sagt, ponto 1, Punkt 1, ninguém pode servir a dois senhores, niemand kann zwei Herren dienen. porque ou há de odiar um, Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben. ou se dedicará a um, ou desprezará a outro. Oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Amém? O que é Mamon? Aber was bedeutet Mammon? Mamon é simplesmente a palavra hebraica para riqueza, dinheiro. Só Em isso. Hebräisch ist das Reichtum Geld. Não é nenhum demônio, Ist nicht Dämonen não é nenhum Deus. oder irgendein Gott. Mas a gente pode transformar aquilo que a gente tem em deuses. Aber wir können Sachen umwandeln, die wir haben, als Gott machen. Por exemplo, Zum Beispiel, a Bíblia fala em Oséias. in Hosea steht geschrieben, O Senhor diz assim: eu dei para vocês prata e ouro, und der Herr spricht, ich habe euch Gold gegeben und Silber, mas vocês pegaram esse ouro aber ihr habt diesen Gold genommen e transformaram o ouro em deuses. und ihr habt den Gold als Göttern gemacht. Vocês transformaram, por exemplo, você pega o ouro Zum Beispiel, du nimmst den Gold e você coloca no fogo. und du legst das ins Feuer O fogo, o ouro vai ficar mole, é ou não und é? so wird das Gold geschmolzen. Né? E aí a pessoa forma, por exemplo, um deus, uma imagem de um homem com aquele ouro. Und er formt daraus aus diesem geschmolzenes Gold wie ein Mann als ein Gott. Então, eu posso transformar ouro em um deus. Und ich kann aus Gott ein Gott machen. Aus Gold ein Gott machen. Todo mundo sabe como, né? Ihr wisst ja wie, ne? E Deus, ele até faz uma brincadeira. Und Gott macht sogar ein Spiel. Ele faz qual brincadeira? Welchen Spaß macht Gott? Ele diz assim: vocês pegam madeira, Ihr Quem é nehmt pobre? wer arm ist, nimmt sogar Holz. e em vez de usar ouro, pega madeira e faz um deus. Stattdessen, dass ihr ein Holz nehmt direkt Gold und macht ein Gott. Holz, né? Ou macht ein Gott. Você pega madeira e faz um deus. Ihr nehmt ein Holz und macht daraus ein Gott. Amém? O que dá para entender aqui? Und was können wir daraus lernen? Eu entendo aqui que hoje, talvez esse estudo, quer dizer, nada é duro, mas vai ser esclarecedor. Sorry. Heute wird vielleicht nicht so hart sein, aber es wird aufgeklärt. Por quê? Wieso? Porque às vezes a gente pensa que ser pobre vai nos livrar de ser avarento. Weil manche denken, wenn wir arm bleiben, werden wir so... Mehr Palavra avarento alemão. Habsucht. Man hat keine Habsucht. Versteht ihr? Wisst ihr, was Habsucht ist? Habgier. Habgier. Also Habsucht. gierig. Nee, aber Habsucht. Ich will haben. Ich will alles haben. Zigarettensüchtig, alkoholsüchtig, Habsucht. Ich will haben. Ok? Então, não é, irmãos, não se engane. Só porque você ou eu tem mais ou menos que você não é servo do dinheiro. Verwirre dich nicht, indem du denkst, ob du viel oder wenig Geld hast, dass du nicht Geld aus Gott machen kannst, ne? Então, nós já estamos no discipulado 20. Discipulado 20? Discipulado número 20. Ach so, der Jüngerschaft Nummer 20 sind wir schon jetzt. E só hoje que a gente está falando sobre um tema assim. Nur erst heute sprechen wir über so ein Thema. Amém? Amen. Então você não vai poder sair daqui falando, sempre falam de dinheiro. Und deswegen kannst du hier nicht rausgehen und sagen, boah, die sprechen nur über Geld. Porque teve Stimmt 20 ja nicht. discipulados. Weil wir hatten schon 20 Jüngerschaften, Né? wir haben noch nie darüber Mas gesprochen. algumas coisas talvez vai confrontar a mim e a você, né? Confrontar. Fala um português mais. Amém? Então, irmãos, o dinheiro pode virar um Deus. Also Geld kann ein Gott machen.
kann so ein Gott werden, né? E nós não podemos fazer isso. Und das können wir nicht machen. Tanto o ouro pode virar um Deus. So wie Gold kann ein Gott werden, daraus machen. A prata pode virar um Deus. Aus Silber können wir daraus ein Gott machen. E como eu já falei, Wie ich gesagt habe, Deus ele diz, e quem não tem muito dinheiro, pega madeira e faz um Deus. wie Gott schon sagte, wenn ich so viel Geld hat, nimmt ein Stück Holz und macht daraus ein Gott. Então, não importa agora se você diz eu tenho pouco ou muito, você pode, sem querer, estar sendo servo do dinheiro. Ist egal, ob du sagst, ob du viel Geld hast oder wenig, trotzdem kannst du ein Gelddiener sein. E a gente pega desculpa o quê? Quanto menos eu tiver, mais eu sou santo. Mas não é assim, Viele denken, je weniger ich Geld habe, je heiliger bin ich. Das stimmt nicht. né? Isso, a Bíblia nunca diz isso. Então a gente tem que parar com a nossa filosofia e aceitar a Bíblia. Amém? Das hat noch nie die Bibel gesagt. Wir müssen keine Philosophie haben, aber die Bibel akzeptieren. Por isso a gente está aqui para descobrir os segredos da Bíblia. Amém? Deswegen sind wir auch hier, um die Geheimnisse der Bibel zu lernen. Então, muitas vezes a gente fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Oft sagen wir, man darf keinen zwei Herren dienen. E a gente pensa, Deus Todo-Poderoso e cigarro, por exemplo. Einer denken, der allmächtige Gott und Zigaretten. Deus e Buda. Gott und Buddha. Mas aqui está falando diretamente do dinheiro, Aber sempre. hier spricht man direkt über das Geld. Então, é importante falar isso. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu reden. E o dinheiro pode virar o meu senhor. Und das Geld, mein Geld kann sogar mein Herr O werden. que é um senhor? Aber was bedeutet das, Herr? Ele controla o meu ânimo, Kontrolliert mein Gefühl. ele controla o que eu tenho, Kontrolliert, was ich habe. ele controla minha alegria. Kontrolliert meine Freude. Então, Deus que tem poder sobre nós e não o dinheiro, Denn Gott hat deveria Macht ser. über uns, so sollte sein und nicht das Geld über uns haben. Mas Jesus diz, o dinheiro pode virar um Deus, Aber Jesus sagte, Geld kann sogar zu ein Gott werden. um senhor da nossa vida. Ein Herr unseres Lebens. Agora, é interessante, Was interessant ist, porque muitos de nós não gostamos de falar de dinheiro, wir reden ungern über Geld, mas a gente trabalha 40 horas por semana para correr atrás de dinheiro. aber wir arbeiten 40 Stunden lang in der Woche, damit wir Geld erreichen können. Então, eu quero saber para casar, eu quero saber como casar segundo a Bíblia, né? Wenn wir heiraten, wollen wir wissen von der Bibel aus, wie man das macht. Para fazer a obra de Deus, eu não quero fazer como satanista, eu quero fazer como um servo de Deus. Wenn ich ein Werk Gottes machen möchte, ich möchte nicht wie ein Satanist machen, aber wie Gott es möchte. Eu não von quero der Bibel saber aus. de testemunho de satanista para eu trazer para fazer a obra de Deus. Tenho que ver o que a Bíblia me ensina para fazer a obra de Deus. Deswegen muss ich wissen, wie die Bibel sagt, wie wir das Werk Gottes machen müssen. Então, se eu quero lidar com dinheiro, eu tenho que analisar segundo a palavra de Deus. Und wenn ich mit Geld umgehen möchte, möchte ich auch wissen, was die Bibel darüber sagt und uns beibringt. Então, é um pouco estranho, é ou não Das é? ist ein bisschen komisch, oder? A gente não querer falar sobre algo que a gente fica 40, 30, 35 horas correndo atrás. Wenn wir über etwas nicht reden wollen, wo wir 40 Stunden hinterherlaufen, Arbeit, Geld. Quem está entendendo Wer isso? versteht das, was ich damit Então, meine, ser möchte? crente não é você falar, eu não vou falar mais de nada. E, Ein Christ sein heißt das nicht jetzt, ich werde über nichts mehr reden. pastor, mas eu decidi que eu vou ter uma vida diferente. Aber Pastor, ich habe mich entschlossen, ein ganz anderes Leben zu führen. Mas ninguém aqui tem uma vida de um monge. Ninguém. Aber keiner von uns hier hat ein Leben wie ein Monk, Ein Mönch. Mönch. Ninguém aqui sabe o que é vender tudo e Keiner viver von euch pela, weiß es. pela fé dessa maneira. Keiner Ninguém. von euch weiß es, wie es ist, alles zu verkaufen, was du hast, und einfach nur für die Glaube leben, durch die Glaube leben. Existiram monges no Egito, Es gab cristãos, in Ägypten christliche Menschen, e eles deixavam tudo que eles tinham, irmãos. die haben alles, wirklich alles verlassen. Deixava riqueza. Reichtum haben die verlassen. Primeira questão é que eles eram ricos. Erstens, die waren reich. Não dá para eu deixar riqueza se eu nunca tive riqueza. Ja, ich kann kein Reichtum verlassen, wenn ich gar keins Então já habe. dá para entender. Alguém daqui era rico? War jemand von Rico, euch rico? reich? Levanta a mão que era rico aqui. Wer war hier reich von euch? Então a gente tá entendendo? Eu tô falando isso Versteht ihr? pra gente entender como as coisas é.
Sag nur das, damit wir verstehen. Porque às vezes a gente fala de sacrifício, mas a gente nunca fez um sacrifício desse para Deus. Oft sagen wir reden über Opfer, aber so ein Opfer haben wir noch nie gemacht, so wie die Mönche gemacht haben. E esses monges, eles iam viver no deserto do Egito. Und die haben alles verkauft und sind in die Wüste gegangen. Von Egipto, né? E eles viviam sem nada lá. Und die lebten da ohne nix. Eles até trabalhavam com coisa muito simples só para ter o alimento mesmo diário. Ganz kleine Sachen, nur damit die das Essen haben. Fazendo cestas, fabricando cestas para vender. Körbe gemacht haben, zu verkaufen, nur damit die jeden Tag essen konnten. Né? E eles ficavam, ao contrário de nós, eles ficavam em celas. Eles diziam. Von uns, die haben in Zellen gelebt. Cela, na prisão não tem uma cela? Né? E esses monges viviam numa cela no deserto, um quartinho que eles não podiam sair de lá, era para orar mesmo. So wie ein Gefängnis, jeder hat so einen Raum, né? Und so haben die auch gelebt, nur damit da leben können und nur beten. Então eles não foram ali para fazer férias. Die sind nicht dahin gegangen, Urlaub zu machen. Eles não foram ali para, não quero trabalhar, então vou para lá. Sie haben nicht so gesagt, wenn ich arbeite, das Geld da in diesem Raum, da wohnen. Eles realmente fizeram um sacrifício. Sie haben wirklich ein Opfer gemacht. Muitos já eram pobres, né? Viele waren schon Mas tinham pessoas que tinham riquezas e deixaram tudo por amor a essa visão que eles tinham do evangelho. Aber manche waren auch sehr reich und haben trotzdem alles verkauft, so für das Evangelium zu leben. Amém? Então, irmãos, como ninguém aqui vive uma vida assim, sem carro, sem nada, sem precisar trabalhar, então a gente tem que falar sobre dinheiro. Da keiner hier sowas gemacht, keiner lebt ohne Auto, ohne Haus, ohne solche Sachen, deswegen müssen wir auch darüber reden. Amém? Então, antes de a gente falar, eu dei tudo e ficar falando que é para os outros dar tudo, a gente também tem que ter dado tudo. Bevor wir zu jemandem sagen, gib alles, müssen wir auch alles gegeben haben. Né? Wenn wir das nicht gemacht E haben, por isso que eu sempre digo, toda palavra que você fala vai voltar contra você. Deswegen sage ich immer wieder, jedes Wort, das du zu jemandem sagst, das wird zurückkommen. Se eu falo para alguém orar 3 horas por dia, e eu? Wenn ich zu jemandem sage, todo dia eu tô orando esse tempo. Bete ich aber jeden Tag 3 Stunden. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig Porque a Bíblia diz, assim como eu julgo, eu vou ser julgado. Weil die Bibel sagt, so wie ich richte, werde ich gerichtet assim werden. Como eu digo para os outros fazer, Deus vai falar. Faça. So wie ich zu anderen Leuten sagen, tu so und so wird Gott auch von mir verlangen, so wie ich zu dem gesagt habe. Imagina a gente agora começar a perder tudo. Stell dir vor, wir fangen jetzt an, alles zu verlieren. E a gente orar para Deus. Wir beten zu Gott. Senhor, me ajuda. Herr, hilf mir. Aí Deus talvez fala. Und dann vielleicht würde Gott sagen, você não falou para os outros dar tudo? Du hast doch gesagt zu den anderen, gib alles. Eu só tô te ajudando. Ich helfe dir nur dabei. Você só tá perdendo tudo porque eu tô te ajudando, meu filho. Alles, weil ich dir helfe, mein Sohn. Eu tô te ajudando, minha filha. Ich helfe dir, meine Tochter. Amém? Amém. Então, olha o que a Bíblia diz. Schaut, was die Bibel sagt. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Der Reiche herrscht über den Armen, und der Borgende ist ein Knecht des Leihenden. Sprichwörter. Was bedeutet das? Wenn ich etwas ausleihe von jemandem, bin ich jetzt sein Diener. Quando eu empresto algo a alguém, automaticamente agora eu sou seu servo. Ich meine nicht, wenn mir jemand etwas gibt, okay? Não tô dizendo se alguém me dá, ist meins. 1, 2, 3, meins, okay? Aber wenn du mir etwas ausleihst, ich bin jetzt dein Diener. Mas se você me emprestar algo, eu sou teu servo. Und die Bibel sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, es dir zurückzugeben und nicht gebe, ich sündige. A Bíblia diz, se eu tiver a oportunidade de te dar de volta o que você me devia, não fazer, eu estou pecando. Amen, versteht ihr das? Deswegen müssen wir aufpassen, weil então a questão aqui é, Und die Sache hier ist, se o rico domina sobre o pobre, wenn der Reich über die Armen herrscht, a gente toda hora tá falando que nenhum cristão pode ter nada. Oft sagen wir Christen nada. Nichts haben. Então você está dizendo que você quer que um incrédulo domine sobre você. Du willst sagen, dass ein Gottloser über dein Leben herrscht. Mas eu preferiria ter um crente como meu patrão. Aber mir lieber wäre es, wenn mein Chef ein Christ wäre.
der über O mich que você regiert. prefere? Não, eu acho que eu tô doido. O que você prefere? Ora, Você prefere um cristão bom, não daqueles doidos, né? Ou um ímpio satanista como seu chefe? Oder was ist besser, ein Christ, eine wahre Christ, Hã? der dein Boss ist, oder ein Satanista, Quem? dein Chef bei der Arbeit? Satanista como meu chefe, não. Amém. Porque esse negócio de dinheiro, irmãos, é uma coisa muito séria. Das über Geld ist eine ernste Sache. Um chefe que quer te usar, ele fala, ó, mas eu tô te pagando. Ein Chef, der dich ausnutzen möchte, sagt, ich bezahle dich doch dafür. Ele fala, ó, você tem que trabalhar o dia que eu quiser. Du musst arbeiten der Tag, den ich will. Agora, imagina você ter um cristão como chefe. Und stell dir vor, du hast einen Christ. Opa! Glória a Deus! E aí, mano? Glória a Deus, na Bruder. E aí, chefe? Und Chef, Vamos orar? lass uns beten. Aí a gente vai virar amiguinho? Wenn wir jetzt Freunde A werden. Bíblia não diz isso. Nein, sagt die A Bibel Bíblia nicht. diz, se o meu chefe for cristão, eu tenho que servir ele melhor ainda. Und die Bibel sagt, wenn mein Chef ein Christ ist, muss ich noch besser ihm dienen. Porque o Senhor dele é o meu Senhor. Denn sein Herr ist auch mein Herr. Gott. Amém? Então aqui, ó, isso é o que a Bíblia diz sobre trabalho e dinheiro, Und das ok? sagt die Bibel über Arbeit und Geld. Sem drama, Ohne Theater. sem você tem que plantar uma semente de 1000 euros aqui, não sei pra quê. Und du darfst Amém? jetzt 1000 Euro ernten, pflanzen musst für keine Ahnung was. Nein, das ist Né? nicht so. Mas a Bíblia diz coisa bonita Aber sobre die Bibel ideias, sagt über sabedoria. schöne Sachen, über Weisheit, wie wir Menschen damit umgehen. Amém? Então, pense nisso. Deswegen denke darüber nach. Se um cristão um dia for teu chefe, Wenn eines numa Tages empresa. ein Christ dein Chef wird, não pense que vai ser de qualquer jeito. denke nicht, dass es irgendwie sein soll. A Bíblia diz que você tem que trabalhar melhor ainda para Die ele. Bibel sagt, du musst noch besser für ihn arbeiten. Então, irmãos, a teoria seria, é um crente, vamos orar primeiro, fica quieto, chefe, a gente crê em Deus. Não, a teoria aqui é, fica quieto, vai trabalhar, porque o teu Deus é o meu Deus. E vamos trabalhar junto agora, por Und wie die favor. Bibel sagt, wenn dein Chef ein Christ ist, musst du ruhig sein, ihm gehorchen, denn sein Gott ist auch dein Gott. Mas e se o meu patrão for alguém que não é crente? Aber was ist, wenn mein Chef kein Christ ist? Aí a Bíblia diz pra gente ter perseverança. Die Bibel sagt, wir müssen como é que é? Durchhaltsvermögen, ne? Durchhaltevermögen. Né? Durchhaltsvermögen. Por quê? Warum? Pode ser que às vezes ele nos trata mal. Weil vielleicht manchmal behandelt uns schlecht. Mas pela minha ou sua perseverança, ele vai começar a ver que você serve a Cristo. Aber durch unser Durchhaltsvermögen sieht der Chef, wie wir uns anstrengen, Und dass wir wahre Christen sind. dass wir wahre Christen sind. Oder dass wir anders sind, ok? So, na escola, In der Schule. eu quero que todos os meus professores sejam crentes. Ich möchte, dass alle Lehrer Christ werden. Mas aí ia ficar mais dura ainda a aula. Dann wäre die Unterricht noch schlimmer. Porque aí a gente ia ter que fazer na hora a lição de casa Dann mesmo. müssen wir alles direkt Que a gente tem que sofort honrar in der mais Schule ainda. machen, Olha o que a Bíblia diz. weil wir noch mehr unsere Lehrer ehren mussten. Então, às vezes, é melhor o professor Deswegen deixa ist es ele. doch besser, wenn die doch nicht Christ Tá entendendo? Porque a gente pensa que se algo mudar, tudo vai ser fácil. Não é assim, Weil manchmal irmãos. denken wir, wenn die Sachen sich ändern, wird alles einfach sein. Es ist nicht immer so. A gente tem que... porque, eu disse a última vez, a gente como igreja, nós como igreja, temos responsabilidade diante da sociedade. Anota essa palavra aí, se você tá com o caderno. Sociedade. Wie ich letzte Woche gesagt habe, wir als Christen, als Gemeinde, haben große Verantwortung gegen die Gesellschaft da draußen. Gegenüber der Gegenüber Gesellschaft. der Gesellschaft. Ok? Das heißt, wir sind nicht nur hier Christen. Nós não somos só cristãos aqui, Wir sind Christen in der Arbeit. mas somos cristãos no trabalho. Wir sind Christen, wenn wir ein Brötchen Quando kaufen. for comprar pão Ok? Und so weiter. e adiante. Ok, então, se o rico domina os pobres, eu não quero que um satanista ou um que não crê no meu Deus fique me dominando, ok? Wenn ein Reicher die Armen herrscht, ich bin nicht als ein Satanista ou Satanist da über mein ungläubiger. Leben herrscht. Então, o que eu devo pensar? Aber was soll ich dann darüber denken? Vamos quebrar agora umas barreiras, ok? Lass uns ein paar Mauer brechen. Você deseja que o seu irmão seja abençoado? Wünschst du dir, dass dein Bruder gesegnet wird? Eu não estou falando abençoado como numa direção errada, ok? Ich sage nicht gesegnet in eine falsche Richtung. Estou falando abençoado por Deus, Ich puramente. meine, von Gott aus gesegnet. Então, ore pelo seu irmão.
Bete für deinen Bruder. Mas ore para Deus dar sabedoria para ele, entendeu? Aber bete auch, dass Gott ihm Weisheit gibt. Para ele saber lidar com as bênçãos de Damit Deus. weiß, wie mit Gottes Segen umgeht. Mas a gente não tem direito de dizer quem vai receber algo e quem não vai. Wir haben aber nicht das Recht zu sagen, wer was bekommt oder nicht bekommt. Amém? Genau. Trouxe não. Habe ich nicht dabei. Então, Habe ich nicht. nein. Was Was haben wir gesprochen, filho? Agora vai brincar. Amém. Dar o dízimo é necessário, Die Zehnte geben ist nötig. mas sem desprezar os outros mandamentos. Die anderen Sachen dürfen wir aber nicht verachten. Vou explicar. Werde ich jetzt A Bíblia erklären. diz assim, Jesus ele vai confrontar os fariseus. Jesus wird die Pharisäer herausfordern. Os fariseus eram especialistas em dar dízimo. Die Pharisäer, die waren Spezialisten, die Zehnten zu geben. Especialista em finanças. Die waren Spezialist in finanziellen Sachen, Especialista em muitas coisas. in viele andere Sachen. Mas tinha algo que eles estavam desprezando. Aber es gab eine Sache, wo die vernachlässigt haben. Que era o quê? Was war das? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, que a gente falou esse domingo, e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir as outras. Ou seja, Jesus não falou aqui, para de dar dízimo, ele falou, tenha misericórdia e tal, e dê também o dízimo, por favor. Wer euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Krausemünze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Amém? Hoje em dia, se você abrir o YouTube, Heute, wenn wir YouTube sehen, e quem conhece a palavra mente fraca, wer kennt dieses Wort? Mente fraca. Schwaches, não Gedanke. consegue, tem pessoa que não consegue ver uma pregação que tudo acabou, tudo mudou Leider agora. gibt es Menschen, die nicht irgendein Predigt in YouTube sehen können, weil auf einmal, was sie gelernt haben, ist alles wieder weg, sind wieder Né? neu. Irmãos, eu não tô. Aqui não é uma prisão essa igreja. Diese Gemeinde ist hier kein Gefängnis. Você pode olhar no YouTube. Du kannst ruhig in YouTube Se você preachen. quiser escolher outras coisas, ninguém vai falar nada. Keiner wird dir was dazu sagen. Mas se Dagegen você abrir no haben. YouTube, você vai ver pessoas explicando por que hoje não precisa mais de dízimo. Aber wenn du auf YouTube gehst, wirst du sehen, dass viele Leute sagen, wir brauchen nicht mehr die Zehnten zu geben, Que não precisa mais de ofertar, dass wir keine Opfergabe machen mehr in der Gemeinde müssen. né? Não, tudo tá na paz. Alles ist im Frieden. E aí fica bonito. Nossa, esses homens não são gananciosos, né? Que Viele denken, bonito. wow, diese Männer, die sind nicht geldgierig, guck mal, wie schön. Mas o povo tá virando ganancioso porque não consegue abrir a mão para as coisas de Deus. Aber der Volk sind geldgierig, weil die wollen die Hand nicht aufmachen, um das Werk Gottes zu machen, zu helfen finanziell. Automatisch, genau das hat sich gedreht, die Sache. Ok? Existem exageros? Es gibt Sachen, die übertrieben sind. Claro. Ja. Existem pessoas pedindo milhares? Gibt es Claro. auch Leute, die sagen, ich will Milliarden haben? Ja, leider. Mas a questão não é essa. Aber die Sache ist nicht das. Não é porque existe escândalo no casamento que eu vou dizer, então, eu vou fazer o que eu quero no meu. Nur weil es Skandal in einer Ehe gibt, werde ich das sagen, werde ich auch in meiner machen? Nein. Nós temos que parar de ter mente fraca, Wir né? müssen aufhören, schwache Gedanken E zu saber o que a gente crê. haben. Und wissen, was wir glauben. Jesus aqui, Jesus hier, ele diz que não devemos esquecer de ter misericórdia. wir dürfen nicht vergessen, Barmherzigkeit zu haben. Não devemos deixar de ter, fazer justiça, as Wir coisas dürfen nicht certas. aufhören, die Sachen richtig zu richten Não devemos deixar de ter fé. oder Glaube zu haben, dürfen wir nicht loslassen. Mas ele disse, eu não devo deixar também de dar o dízimo. Aber sagte auch, ich darf auch nicht aufhören, die Zehnten zu geben. Aqui ele está falando com os fariseus, pastor. Hier sprach über die Pharisäer. Mas uma certa feita, Jesus disse, guardem tudo o que os fariseus também guardam. Porque eles dizem que é para guardar, mas não guardam. Mas o que eles querem guardar, até que é bom. Amém? Also, Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, ne? Das
also über die Pharisäer. Ne? Hat gesagt, guck mal, diese Pharisäer, eigentlich sie machen alles schön. Sie sagen viele schöne Sachen und richtige Sachen, aber sie machen es nicht. Also, ihr, meine Kinder, die Kinder von Jesus, die Kinder von Gott, ihr sollt machen, was sie sagen, dass ihr machen sollt, aber niemals machen. Also ihr sollt aufhören zu sagen, nur reden und endlich machen. Das heißt, Jesus hat nicht gesagt, oh, was die Pharisäer gemacht haben, das brauchen wir gar nicht zu tun, sondern er hat gesagt, sie reden nur, aber machen nichts. Aber ihr sollt die Macher sein. Amém? Vocês devem ser aqueles que fazem e não somente falam, inclusive eu. Amém? Ihr sollt die Macher sein, nicht nur diejenigen, die nur reden und nichts machen. Und ich auch. So, precisamos nos livrar da avareza. Habsucht. Mas não tá escrito aqui. Wir müssen auch... Nee. Temos que nos livrar da avareza, Habsucht. Und wir müssen uns von Habsucht befreien. Amém? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht habsen, ok? So, não podemos nos apegar demasiadamente às coisas desse mundo, irmãos, né? Não é para traduzir porque não está escrito assim, Não, você está só tô falando. lendo. Sim, mas está em língua diferente. Okay, ich übersetze. Wir dürfen uns nicht festnageln an die Sachen von dieser Welt. Okay? Nicht übertrieben festnageln. Natürlich, wir brauchen manche Sachen, oder? Aber nicht davon, das soll nicht unser Leben sein. Ok? Porque Paulo ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Weil Paulo sagt, es ist besser zu geben, als zu empfangen. Aí vem de novo. Dann kommt wieder. Como que eu vou dar se eu nem tenho? Wie soll ich geben, wenn ich nichts habe? Se eu falei que não é para ninguém ter. Wenn ich gesagt habe, keiner soll es haben. Como que Deus vai provar se eu vou dar se eu não tenho? Wie kann Gott uns prüfen, Quem tá entendendo? ob wir geben? Und wenn wir nichts haben, wie soll er dann geben? Porque eu digo que não é para ter. Weil ich immer sage, ihr müsst ja nichts Isso haben. não é aqui somente. Ich sage nicht nur hier. Em todo lugar os não todos, Em viele Orten mas Christen. Tem duas classes de cristão. Es gibt zwei Klassen von Christen. Uns que só quer dinheiro Eine Gruppe, die nur Geld wollen. e uns que ficaram decepcionados com isso e dizem que ninguém precisa de nada. Und eine andere Gruppe war so enttäuscht von diesem Skandal, dass sie auch Entendeu? immer sagen, wir brauchen nichts mehr zu haben. Pastor, mas eu posso dar meu tempo também. Sim, mas Pastor, hoje o tema é outro. Aber Pastor, ich kann auch meine Zeit geben. Ja, kannst du. Tá Aber entendendo? das Thema heute ist A gente já falou de coisas espirituais. Hoje o tema é outro. Heute das Thema ist anders. Hoje nós vamos ficar nesse tema. Heute Amém? bleiben wir diesem Thema. Então, como que Deus vai me provar, porque não é fácil também dar. Und wie kann simplesmente Gott, dar. denn Gott wird mich auch prüfen, denn es ist nicht immer einfach zu geben. Mas Deus ele diz, quando você dá, você deve dar com alegria. Aber Gott sagt auch, wenn du gibst, sollst du auch mit Freude geben. Ele não está dizendo o quanto eu tenho que Er dar. sagt nicht, wie viel du geben musst. Mas Paulo ele disse, Paulo sagte, você não precisa dar o que você não tem. Paulo sagt, du musst nicht geben, was du nicht hast. Dê o que você não tem. Gib, was du nicht hast. Pede emprestado. Nimm doch, leihe dir Geld. Dá cheque sem fundo. Mach hängt dein falscher Scheck. Não. Não, Nein. irmãos. Não, não. Nur Porque was du hast. quem vai pagar essa dívida agora? Wer soll denn deine Schulden zahlen? Aí vai o escândalo para quem? Und wohin geht der Skandal? O nome de Jesus. Jesus Name leider, ne? Porque eu fui enganado e quis usar uma fé, não é a verdadeira é boa, mas eu quis usar uma fé boba, que nem existe, para fazer o quê? Para pedir emprestado dinheiro e nem conseguir pagar. Und dann habe ich eine falsche Glaube benutzt, indem ich sage, okay, ich habe kein Geld, dann werde ich mir Geld Leihen. Am Ende habe ich auch kein Geld, dann habe ich eine Schulden gemacht Não. und dann kommt der Skandal. Dê o que Nein. você tem. Gebe, was du hast. Só isso, Nur das, was du geben kannst, besser gesagt. ok? No máximo, Maximum, eu posso dar o que eu tenho. ich kann geben, was ich geben kann. Né? O que eu tenho, Was no ich máximo. habe, Maximum, was ich habe. Máximo. Mas normalmente eu dou o que eu posso. Normalerweise gebe ich, Quem was tá ich entendendo? kann. Amém? Mas se Deus quiser que todo mundo fica exagerando, e se Deus quiser que eu dê o que eu tenho?
Was ist, wenn Gott will, dass ich gebe, was ich habe? E fique com zero. Und mit null bleiben. É meu problema, Das irmãos. ist doch mein Problem. Versteht ihr? Porque a gente quer defender todo mundo. Wir wollen alle Menschen hier verteidigen. Mas tem pessoa que fez e ficou alegre. Aber es gab Menschen, die das schon gemacht haben und trotzdem waren die glücklich. E às vezes tem alguém que deu menos e ficou triste. Und vielleicht gab es Menschen, die weniger gegeben haben und waren traurig. Então, irmãos, nós precisamos entender, será que eu estou preso ao dinheiro? Und da müssen wir verstehen, bin ich an Geld hängen geblieben? Como eu disse, tá preso a dinheiro não é ter nem muito nem Wie pouco. gesagt, Geld hängen bleiben heißt nicht, ob du viel oder wenig hast. Eu posso ter pouco e mesmo assim tá preso. Ich kann wenig haben und trotzdem gefangen sein. Eu posso ter mais e mesmo assim tá preso, Und sim. ich kann viel haben und trotzdem gefangen sein vom Geld. Então, a gente tem que analisar a nossa vida. Deswegen müssen wir unser Leben analysieren. O que é o dízimo? Was ist die Zehnten? O dízimo é 10% Sind die 10% daquilo que Deus me deu força para eu adquirir, como diz a Bíblia, riqueza. von das, wo ich Gott mir Kraft gegeben habe, damit ich das bekommen kann, was ich erreicht habe. Bei der Arbeit zum Beispiel. Amém? Então, o meu... Vamos dizer... Cuidado se tiver criança. Então, o meu... Vamos dizer, o meu salário... Zum Beispiel mein Arbeitslohn, eu vou tirar 10%. Ich nehme 10% davon. Não é nenhum mistério. Da gibt es kein Geheimnis. E se houver mistério, esse mistério se resolve com o quê? Oração? Não, com a calculadora. Para você saber quanto é 10%. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann macht man das mit deinem Entendeu? Taschenrechner. E a gente tem sempre... O ser humano tem sempre várias desculpas. Wir Menschen haben immer so viele Entschuldigungen. Por que não dá? Warum nicht geben? Mas eu quero... Hoje eu estava estudando isso. Und heute habe ich ein bisschen darüber gelernt. E eu percebi ali que a Bíblia diz que trazei tal, a casa do tesouro, os dízimos de Deus. Então não é nem meu. Und wo ich dann in der Bibel gelesen habe, habe ich gesehen, wie das Wort sagt. Bringt die Zehnten von Gott in das Haus Gottes. Amém? Então precisamos nos livrar da avareza. Avareza, Habsucht. Wir müssen uns von dieser Habsucht befreien. Porque a Bíblia diz que a avareza nos contamina. Denn die Habsucht, die kontaminiert uns. Macht uns schmutzig, ok? Uns faz sujo. Então, não é só adultério que me suja. Nicht nur, wenn wir unser Ehemann, Frau fremd gehen, macht mich dreckig, Ehebruch. schmutzig. Ehebruch. Não é só mentir que me suja. Nicht nur Lügen macht mich schmutzig. Mas a avareza também me Aber suja. Habsucht macht mich auch schmutzig. Amém? A pastora falou a última vez sobre a falta de perdão. Und am Sonntag hat die Domingo. Pastorin über wer nicht vergibt, darüber gesprochen. Né? E nessa lista que ela leu, Und in dieser Liste, die sie gelesen hat, está escrita assim, avareza. steht das Wort auch Habsucht Que drin, também sai do coração die do auch homem. vom Herz eines Mannes E contamina o homem. rauskommt und uns dazu schmutzig macht. Então a gente tem mania de só olhar e falar, oh, cigarro, Wir sehen nur, oh, Zigarette, oh, wie schlecht. oh, uma vodka, Oh, que ein ruim. Wodka, wie schlecht. Aí a gente vê na cara. Da sehen wir direkt, oh, wie Mas e as outras coisas? Aber die anderen Sachen, auch die in der Bibel stehen. Porque se fosse assim, quem não fuma... Porque por isso que as pessoas sempre dizem, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. Deswegen Essas sagen coisas die que é boa. Leute ganz stolz, ich trinke nicht, rauche nicht, oh, ich bin ein guter Mensch. Não é. Nein, Não ist é. nicht. Porque você vai ver agora o que a sua mente vai começar a imaginar. Weil jetzt wirst du merken, wie deine Gedanken jetzt spielen. É só fechar o olho Du machst nur deine e Augen ter zu raiva de alguém. und jemand hassen. E imaginar alguém. Jemand sich vorstellen, Imaginar batendo em wie alguém. du jemanden schlägst, Imaginar adulterando com alguém. dass du Ehebruch machst, Maquinar uma mentira. eine Lüge planen, Planejar. falsche Sachen planen, Gedanken. Então, isso acontece aqui. Und das passiert in E aí, unserem quando a Herz. gente vai e as pessoas vê o pecado, não começou aí. Und wenn jemand sofort sieht, wie eine Sünde ist, das hat nicht direkt die Sünde von da aus angefangen, aber vom Herzen. Das haben wir schon lange geplant. Das estava planejado. Wie soll ich das anstellen? Como é que eu vou fazer isso? Aber vielleicht, okay, planen ist vielleicht manchmal übertrieben, okay? Planejar talvez seja pouco Aber wir haben exagerado. wir haben gesehen und, nein, ich darf das nicht.
Então a gente viu algo e disse, não, eu não posso fazer isso. Aber dann haben wir noch einmal gesehen. Depois a gente viu de novo Ah, aquilo. okay, darf ich nicht. Não posso. Aber dann haben wir nochmal und nochmal und Depois nochmal viu und de novo, nochmal und viu de nochmal. novo. Und haben wir uns geöffnet für das, was nicht erlaubt ist. Depois a gente se abriu para fazer aquilo que não era aprovado. Amém? Also, o pecado não começa do nada, irmãos. Amém? Die Sünde, die fängt nicht an von nichts. Então a gente tem que vigiar. Da müssen wir wachsam sein. Nós todos aqui temos que Wir vigiar. alle müssen wachsam O sein. inimigo ele planeja que você caia. Denn der Feind, plant all, damit wir fallen. Die Por Sünde. isso não só olhe para que você está firme hoje. Bete nicht nur heute, damit du standhaft bist. Olhe para o futuro. Bete für deine Zukunft. Se analisa. Analysiere dich. Vê se está firme mesmo. Schau dich an, guck, ob du wirklich standhaft E se bist. tiver algo que tem que resolver, resolva Und logo. wenn etwas in dir, wo du sagst, du musst klären, dann klär es Peça heute. misericórdia para Deus. Betet Gott um Barmherzigkeit, Dass er dir wirklich hilft, davon raus para que Ele possa wegzukommen. te tirar daquela situação. Ok? Glória a Deus! Amém. Amém! Isso está escrito em Marcos 7:22. Marcos Da steht 7:22. in Markus 7, 22. Olha aqui, irmãos. O dízimo não nos pertence. Zehnten gehört Gott und nicht uns. Por quê? Warum? A Bíblia diz: pode um homem roubar a Deus? Darf ein Mensch Gott berauben? Ah, Deus? Gott? Então, quando Deus vai falar agora do dízimo, ele fala: alguém pode me roubar? Und Gott sagt, kann jemand mich berauben? Aí a Bíblia diz: Und die Bibel sagt, vocês me roubam. Contudo, vocês me roubam. dass ihr mich beraubt und ihr sprecht E vocês perguntam: und ihr fragt, como te roubamos? wie berauben wir Oxe. dich, Herr Gott? Como que eu roubei? Wie habe ich es geklaut? Eu não peguei nada. Ich habe doch nichts genommen. Eu fui no templo lá de Salomão, não peguei Ich war nada. beim Tempel Salomon, ich habe da nichts Meu geklaut. Deus, será que eu peguei alguma coisa sem Habe querer? ich aus Versehen was Não, mitgenommen? essa caneta é minha. Nee, warte mal, dieser Kugelschreiber gehört mir. Aí ele vai responder: Und dann wird Gott antworten. nos dízimos In dem Zehnten e nas ofertas vocês me roubam. und in den Hebopfer habt ihr mich beraubt. Amém? Olha só, irmãos. Então, deixa bem claro na sua mente e na minha, ok? Lassen eure Gedanken und in meiner ganz klar. E não vai ser difícil Und es wird nicht schwer sein, de dar o dízimo, die Zehnte zu geben. porque nem é meu. Weil es gehört noch nicht mal mir. Nem é meu. Noch nicht mal mir gehört Por das. isso que, desde que eu me converti, eu sempre dei o Deswegen, dízimo. seit ich mich bekehrt habe, habe ich Porque immer die não Zehnte era meu. gegeben. Weil es war nicht meins. Então não dói. Deswegen tat es auch nicht weh. Como que algo vai doer se não é meu? Wie soll es wehtun, wenn es mir nicht gehört? Imagina que tem duas mãos aqui, as Stell dir minhas vor, duas hier mãos. sind zwei Hände. Aí eu vejo a mão da Gabriele. Und dann sehe ich die Hand von Gabi. Algo, aí ela tá ali, a mão dela. Und da ist ihre Hand. Se algo acontecer com a mão dela, Wenn etwas mit der Hand passiert, não sou eu que vou gritar, ai! dann werde ich nicht schreien, ei, Poxa, a mão é das ist dela. ihre Hand. Eu não tô sentindo nada Ich aqui. spüre davon gar nichts. Eu tô aqui. Ich bin hier. Ela está ali. Und sie ist da. Então a gente tem que, na nossa mente, separar as coisas. Und in unseren Gedanken müssen wir die Sachen trennen. Porque senão você sempre vai dizer, ah, mas isso aqui eu não vou dar. Sonst wirst du sagen, aber das werde ich nicht Né? geben. Ah, mas isso aqui, eu, Senhor, eu tenho sempre dado, mas esse mês, ou essa semana, ou isso tanto que eu recebi, eu não vou dar. Como Aber assim? Gott, ich habe immer gegeben, Ja. aber diese Woche, diesen Monat, was ich verdient habe, nein, das werde ich nicht geben. Mas se desde o início eu colocar na minha mente que é dele, vai ser mais fácil. Aber wenn ich von Anfang an verstehe, dass Gott gehört, dann wird es einfach sein, auch zu geben, denn Então es imagina que gehört mir você nicht. tem um salário aí, ok? Stell dir vor, du hast einen Arbeitslohn. Então não diga, por exemplo, se o seu salário, estou exagerando aqui, Ich übertreibe jetzt. se o teu salário é 500, Wenn dein Lohn 500 Euro ist, eu na minha mente não vou ter que é 500. in meinen Gedanken darf ich nicht verstehen, dass ich 500 Euro haben werde. Eu ganho 450. Ich verdiene 450. Eu nem sei desses 50. Ich weiß nicht von diesen Porque 50, não é meu. weil das ist nicht meins. Então, graças a Deus que Deus me dá 450. Gott sei Dank, dass Gott mir 450 gibt.
E esse 50 não é meu. Und dieser 50 gehört Eu mir não nicht. tenho nada a ver. Ich habe nichts damit zu E tun. quando você se acostuma a dar o dízimo, Und wenn você du vai dich- se sentir liberto em dar o Und dízimo. wenn du dich dran gewöhnst, die 10 zu geben, dann fühlst du dich auch befreit. E não como um peso. Nicht mit deinem Gewicht. Tá entendendo? Versteht ihr Porque, das? irmãos, você sabe. Porque a Bíblia vai dar uma promessa, mas eu não tô lendo a promessa ainda, ok? Aber in der Bibel wird Gott uns eine Verheißung geben, aber ich möchte jetzt nicht die Verheißung jetzt lesen. Noch nicht. Noch nicht. Schön, die Selene hat mir gerade ein gutes Beispiel genannt. Bitte, bitte. Wenn wir zum Beispiel Netto und Brutto gibt es ja auch. Das ist ja eigentlich, das ist die von Genau, genau. kriegen wir ja auch. Was wir bekommen von Gott ist immer netto, né? Bruto bleibt er, ok? Então, irmãos, cadê o pano? Não tem pano, não tem... O que é isso aqui? Cadê? Ah, papelzinho. Ok, cara. Talvez Então, aqui embaixo, que dentro. Então, irmãos... Obrigado. Então, coloca... Ah, olha aí. Amém, amém. Tá aqui, amor. Obrigado. Desculpa. Amém. Perdão. Amém? Entendeu? Então, coloca na sua mente, isso não é meu. Tu das in eure Gedanken, das gehört nicht mir. Então, irmãos, eu tô há 8 anos servindo na presença do Ich Senhor. bin schon seit 8 Jahren in Gottes Gegenwart. Nunca houve um mês que eu pensei, poxa, mas isso é de Deus, é meu. Es gab nicht einen Monat, wo ich sagte, das gehört alles mir. Aquilo ali, não teve um momento que um pastor teve que vir e orar por mim. Es gab pra keinen eu Moment, entender. wo der Pastor zu mir beten muss, damit ich verstehe. Nein. Mas eu entendo que tem tanto ensinamento E que a a gente verstehe, pode começar a crer em outra coisa, não é? dass es so viele Lehrer, die man dabei bringt, dass man noch anders falsch versteht. E, claro, quando a gente vem de uma família cristã, Ja klar, é wenn wir mais von, fácil talvez que a gente já entende. Não, minha avó dava, minha mãe dava. wenn vielleicht wir von einer christlichen Familie kommen, ist es einfacher zu verstehen. Ah, meine Oma gab auch die 10, meine Mutter auch. Okay, ist einfacher. Pastor, mas e se eu der e faltar? Aber Pastor, was ist, wenn ich gebe und mir fehlen wird? Irmãos, você só vai ver, não estou falando que vai faltar, mas você só vai ver como as coisas serão se Deus pode prover o dia que você começar a dar. Aber das wirst du nur sehen, wie Gott in dein Leben wirken wird, wenn du in dem Moment anfängst auch zu machen und glaubst, dass Gott dich niemals Porque da alleine se lassen eu würde. nunca der o dízimo, nunca eu vou ver se ele é fiel ou não. Und wenn ich nie den Zehnten geben, werde ich auch nicht wissen, ob der treu ist oder nicht. Ué, mas é claro que Deus é fiel. Klar ist Gott treu. Ué, então dê. Also, dann gib es und glaube daran. Tá entendendo? Toda hora a gente diz, Deus é fiel. Jedes Mal sagen wir, Gott ist treu. Sim, mas é nas situações que a gente tem que ver. In der Situation jetzt müssen wir sehen. Das heißt, weil wir in Deutschland kennt ja jeder, zahlt ja jeder Steuer, Mhm. Solidaritätssteuer, dann kommt das Steuer, Okay, dann gibt es okay. die Kirchensteuer. Okay. Das heißt, diese Zehnte sind in dieser Kirchensteuer mit enthalten oder was? Nein, weil Kirchensteuer ist 9%. Okay. Nicht 10. Und wer hier gemeldet ist, kann ruhig sagen, ich bin nicht katholisch. Ok? Nimmst du das weg, hat Diego auch gemacht, wo er katholisch war, weil er hat ja schon in der Kirche gegeben, die 10%. Ne? Na, wenn du angemeldet bist, dann kannst du denen sagen, ich bin nicht. Ne? Ok. Nein, Não, wenn du deixa eu- arbeitest, por exemplo, quem diz no estado que é católico ou evangélico, é isso que você está falando? só ele falou isso. Sempre paga um imposto para a igreja. Só que esse imposto para a igreja é 9%. Se pelo menos já fosse 10%, mas eu nem estou nessa igreja. Mas se eu tivesse nessa igreja, já seria bom, que já ia. Só que não vai 10%, vai 9%. Então, 1% tanto faz, mas era para ser 10%. Entendeu o mistério? Né? Então o que dá para fazer? Quando você se converte, você vai lá no estado, nas autoridades e fala, eu não sou nem católico, nem evangélico do estado, eu estou numa igreja, seja qual for onde a gente estiver por aí, e não quero mais pagar isso. Por quê? Porque a gente também, eu não vou na igreja católica, tá entendendo? Eu não vou na igreja do estado, tá entendendo? Então eu não preciso pagar para lá, entendeu? Resumindo, irmão, também. Mas aqui é direito não de sobra, né? Steuer. Não, mas esse aqui é Kirchensteuer. Isso você pode escolher se você quer que tire ou não. Entendeu? Não, mas eu tô dizendo assim, que aqui tira do Steuer. Sim. É, não tira do completo, tira só do Steuer. Não, mas sai de você. Sai.
Sai do seu salário. Se você não quer. Wenn du von der Stadt Also- aus katholisch angemeldet bist, automatisch ziehen die das Kirchensteuer 9%. Deswegen, da du nicht katholisch bist, kannst du da sagen, na, ich bin nicht katholisch, ich bin auch nicht eine evangelische staatliche Gemeinde und kannst du sagen, nee, nimm das dann weg. Ne? Weil das, die machen falsch. Ja, auch. Und eine sagt, ist auch falsch. 9. Wenn 10 wäre, würde ich sagen, okay, ist richtig, aber ist nicht. Isto se for uma igreja evangélica do Estado. Do Estado. Mas você vai lá, você pode pagar 9. Você pode pagar o imposto, mas aí na sua consciência vai dizer, eu vou dar mais 1. Na igreja, nas ofertas eu vou dar mais 1. Entendeu? A gente tem que ser sincero conosco. Wir não müssen só com a uns igreja, ehrlich, sério. wir müssen nicht nur zu der Gemeinde ehrlich sein, aber zu uns selbst. Man muss auch der Gemeinde das Geld geben, wo du auch die Nahrung herbekommst. Ja, Genau, wo du die genau. Gemeinde bist, okay, Genau. ja. Mhm. Ja. Stimmt. Pode falar. Não, mas eu tô falando quem vai numa igreja do Estado não tem nenhum problema de dizimar na igreja do Estado, entendeu? Mas mesmo se a igreja me diz que, por exemplo, se eu chegar aqui e Traduzir para falar... ficar só em português. Fale. Pode traduzir para ficar página por página. Então, traduzir aqui. Ja? Fale. Also, wenn wir in einer Gemeinde sind, von der Kirchenstadt, ne? Und wir sagen, ich gebe diese Zehntel, ne? Oder es wird mir 9% abgezogen, dann ist kein Problem, weil ich bin ja da. Verstehst du, was ich meine? Aber 9% sind doch nicht 10%. Das heißt, in mein Gewissen, na minha consciência, Mein Gewissen. werde ich zurückgeben noch 1%. Na minha consciência, aí eu vou voltar a dar 1% que sobrou. Vou dar de volta. Vou dar de volta. 1%. Então, vocês não podem simplesmente olhar e falar assim, Ihr dürft nicht nur schauen und sagen, pastor ali, eu vou numa igreja no pastor e ele fala que eu só preciso dar 5, que bom, que promoção é essa? du kannst nicht von einer Gemeinde gehen und sagen, aber der Pastor sagt, wir müssen nur 5% geben. Was ist das für ein Angebot? Das Falsch. ist nur ein Angebot, ich gehe dahin. Versteht ihr? Ne? Aber es geht nicht um ein Angebot, es geht um das Wort Gottes. A questão não é promoção, é a palavra de Deus. Quem está entendendo Wer esse versteht mistério? das? Então, mesmo que alguém, irmãos, na vida queira facilitar as coisas para você, Aber wenn die não é Menschen, para facilitar, é para a gente fazer a palavra de Deus. Só aber wenn isso. die Menschen dein Leben vereinfachen möchten, die Sache ist, wir müssen das Wort Gottes leben. Amém? Sim, sim, sim. E se não frequentas a igreja evangélica Sim, do Estado, sim. tens que pagar automaticamente o dízimo? Au- A igreja evangélica do Estado? Não. Normalmente, quando veio para a Alemanha, disse eu sou evangélico, Und wenn ich jetzt nach Deutschland komme und sage, ich bin evangelisch, automaticamente você é colocado lá. automatisch bist du dargestellt als evangelisch. Tens que pagar o dízimo Sim, automaticamente. sem saber, às vezes. Ohne você dass tá du es pagando. weißt, ist automatisch im Lohn, musst du zahlen. Mas quando você sabe disso, Aber ab dem Moment, wo du es você weißt, pode ir no Estado du e kannst falar, eu não dahin quero gehen und mais. sagen, ich Entendeu? bin Mitglied. Ne? Né? Por exemplo, tinha coisa que eu não sabia que eu estava pagando. Zum Beispiel, ich wusste auch nicht Sachen, ich habe Sachen bezahlt, wo ich auch nicht Então wusste. você Ne? pode ir no Estado Du e kannst im perguntar, Staat gehen und fragen, eu estou pagando isso? zahle ich das? Pastor, que eu estava esclarecendo, eu acho que você não me entendeu. Aqui na Alemanha, Sim. eles tiram do que você dá de imposto. E pra gente no Brasil não é certo, você tira do que você ganha. Só Aqui 19%. eles tiram do imposto, não tira do valor total. Eles tiram do imposto. Mais errado foi ainda. arrecadado do tipo 100 e pouco, foi tirado Ok. do meu imposto. Desse 100 e pouco, eles tiram Ok. os 9%. Amém. E eu aprendi que você dá do que você ganha. Amém. Não é Und hier meinte sie, dass hier diese 10, die nehmen das nicht von dem ganzen Gehalt, nur von diese 19% aus, den Steuergehalt. Von diesem Steuer nehmen die dann die 10, 9. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ne? Aham. Was auch falsch, noch Ok. falsch ist. Então, irmãos, então devemos entender algumas coisas boas, Deswegen müssen wir einige Sachen verstehen. que é o quê? Was? Então, pronto. Eu poderia mostrar muitas mais passagens sobre o Und dízimo. ich konnte Né? viele andere Sätze hier von der Bibel aus zeigen, wo E- die Zehnte geben muss. Depois a gente pode colocar uma pregação bem detalhada, né? Danach können wir ganz detailliert aufklären. Mas a questão é essa. Aber eine Sache ist, Lá em Hebreus, im Hebräer está escrito assim, steht so geschrieben, que Jesus, ele não é da tribo de Levi.
dass Jesus nicht von der Stamm Levis ist. Então ele tinha aqui, ele nunca seria sacerdote. Das heißt, würde niemals hoher Priester werden. Mas ele é o nosso sacerdote ou não é? Aber ist nicht unser hoher Priester? Ja, Não, é o sumo sacerdote. hoher Priester. Ne? Então é maior ainda que o sacerdote. Er ist noch höher als ein Priester. Höher Esse Priester heißt höher es. priester, né? Ok, pronto. Então, antigamente na primeira aliança, quem recebia os dízimos eram os sacerdotes, ok? Und in dem ersten Bund, wer die Zehnten bekommen haben, war die Priester. Sim. Só que Jesus, ele nunca poderia ser sacerdote. Aber Jesus Porque konnte ele não é da nie tribo de Levi. mal Priester sein, weil er kam nicht von der Stamm Levis. Nur von Leviten konnten Priester werden. Mas Ne? a Bíblia diz que existe dois sacerdócios. Aber in der Bibel sagt, es gibt zwei Priesteramt. De Levi Einer von Levi e que sempre é universal, que é Melquisedeque. und von Melchisedek. Amém? Isso aqui, onde que isso aparece na Bíblia, Wo pastor? steht das in der Bibel? A Bíblia diz que apareceu, o sacerdote, homem chamado Melquisedeque para Abraão. Und ein Mann namens Melchisedek ging zu Abraham. E esse homem, Abraão, ele tinha recebido uma grande vitória. Und Abraham hat damals einen großen Sieg bekommen. E esse homem apareceu do nada, diz a Bíblia. Von nichts scheinte dieser Mann. E do nada Abraão deu o dízimo Von da nix. grande vitória que ele tinha tido. Von nichts gab Abraham auch von das, was er bekommen hat, die Zehnten gegeben. Aquele sacerdote não era da tribo de Levi. Dieser também. Priester, der kam nicht von Stamm Mas Levis. Porque Levi, a tribo de Levi, era sacerdote só para Israel. Den Stamm Levi, das war nur für die Israeliten. Mas Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, Aber die Priester von Melchisedek, der Priester Melchisedek era para o mundo inteiro. war für die ganze Welt. Quem está entendendo? Wer versteht Então das? tem o presidente do Brasil, Zum Beispiel gibt es einen Präsidenten von vamos Brasilien imaginar que tem o presidente do mundo. und es gibt einer von der ganzen Os Welt. levita era só para país que era Israel. Und die Levi war nur für Israel. Melquisedeque era para o mundo inteiro. Melchisedek war für die ganze Welt. Então a classe de Jesus é maior. Und die Klasse von Jesus war größer. Ok? Sein Level ist höher. Level. Als Priester ist höher. Ok? Então, Jesus ele podia sim ser sacerdote. Deswegen konnte Jesus doch Priester werden. Pela ordem de Melquisedeque. Von Melchisedek her. E Die assim Ordnung, como Reihenfolge. antigamente, e assim como antigamente traziam os dízimos para Levi, Und damals brachten die Zehnten an die Leviten. hoje nós trazemos para onde Jesus quer. Para Heute ele. bringen wir zu Jesus, Quem tá für entendendo? ihn. E a Bíblia diz que havia uma diferença. Und da gab es einen Unterschied in der Bibel. Por exemplo, eu posso dar uma esmola onde eu quiser. Ich kann jemand Geld helfen oder kann, egal wo. Mas tem coisa que eu tenho que levar onde Deus escolheu. Aber es Entendeu? gibt Sachen, wo ich genau da hinbringen möchte, wo Gott es will. Antigamente era só lugar mesmo, lugar. Früher imagina. war nur in einem bestimmten Ort, wo man die Zehnten geben sollte. Hoje tem várias igrejas. Heute gibt es verschiedene Gemeinden. Se tem igreja que é séria ou não, não é a questão agora. Ob ok? diese Gemeinde ernst nimmt oder nicht, ist Mas nicht die tem Sache. lugares que Deus realmente escolheu, Aber es gibt Orte, wo Gott es ausgewählt hat, dass man da die Zehnten gibt. ok? E ali nós deveríamos estar ofertando Und da sollten wir die Opfergabe machen e dar o dízimo. und die Zehnte geben. Amém? Tudo isso tem a ver com Deus. Das alles hat mit Gott zu tun. Tudo isso tem a ver com a dimensão de Deus. Das kommt von Gott aus. Das hat alles mit Gott zu tun, ok? Wenn wir Zehnten geben, wenn wir Opfergabe geben, das ist alles für Gottes Sachen, ok? Então, se eu dou o dízimo, Wenn ich die Zehnte gebe, é para as coisas de Deus. ist für die Sachen, die Gott gehört. Se eu dou uma oferta, Wenn ich Opfer mache, é para as coisas de Deus. ist für die Sachen Gottes. Por exemplo, Zum Beispiel, a Bíblia diz que quando alguém me ensina, e eu não é porque eu estou aqui, que eu não estou pedindo nada para você, mas a Bíblia diz que quando alguém te ensina a palavra, você deveria abençoar ele financeiramente. so ich bin ja nicht hier, euch zu sagen, dass ihr mir was geben sollt, aber von der Bibel aus her steht geschrieben, dass wenn ich jemand was beibringe, muss man mir geben. Von der Bibel aus. Also, ele. Segnen, ehren, ja, finanziell. Das Opfer ist der
Zehnte? Nee. Não. Zehnte. Dort. Ah, das ist nochmal extra. Ja, ja, Also das Zehnte. Opfer ist ein anderes Wort für Spende. Das Genau. ist Spende, Genau. ja, Spende Genau, sagt man, Opfergabe genau. sagen wir, ne? Weil Spende, Ach so, ja. Spende, weißt du, was ich meine? Ah, ich dachte immer, die Opfergabe ist Okay. das Zehnte. Ne? Okay. Zehnte ist eine Sache. Opfergabe ist eine ganz andere Sache. Ok? Zehnte gehört sowieso Gott. Ist kein Opfer. O dízimo é uma O oferta. dízimo, irmãos, eu quero que entenda Ich isso. will, dass ihr versteht. O dízimo não é sacrifício. Die Zehnte ist kein Opfer, Mesmo das que wir às vezes é machen. duro, eu não estou falando que Auch é wenn fácil es aqui, hart ist, tá sage ich, dass entendendo? es einfach ist. Mas o dízimo já é de Deus. Denn die Zehnte gehört Gott schon, Agora deswegen kann vem kein a Opfer sein. oferta. Jetzt kommt die Opfergabe. A oferta é quando eu tiro daquilo que Deus me deu Das ist, wenn ich von das nehme, was Gott mir gegeben hat, e dou. und dann gebe ich. Então eu não posso fazer trambique. Ich kann ja keine krummen Geschäfte Eu machen. quero dar presente para Gabi, Ich möchte ein Geschenk an die Gabi geben. vou tirar aqui do dízimo. Ich nehme von den Zehnten dann. Tá entendendo? Não dá. Das geht nicht. Presente para Gabi, Ein Geschenk für die Gabi. eu tenho que tirar de algum lugar, menos do dízimo. Ich muss von egal wo nehmen, außer von den Zehnten. Denn das gehört Sim. Gott schon. Assim, em relação ao dízimo, eu sempre dizimo, né? Ah. Só que é uma coisa que Jó me fala que ele dizimava pelas famílias. No caso, no meu próprio dízimo, teria como fazer, como eu poderia fazer para por cada nome dos meus filhos, ou seja, eu teria que dar dinheiro extra a mais ou Ah. Não, você pode fazer assim. Weil ó. damals, meinte Job, hat die Zehnte gegeben, auch für die Söhne, die er hat. Und er fragte, wie ist das? Soll ich dann Okay. Geld geben, sagen, das war die Zehnte für meine Kinder auch? Interessante essa pergunta. Interessante né? Frage. Eu vou explicar como eu faço. Sempre. Ich erkläre, wie ich das mache und immer Se minha gemacht mãe me der habe. presente, Wenn meine Mutter mir ein Geschenk gibt, Dinheiro. finanziell, Geld, eu dou o dízimo. ich gebe die Zehnte. Se eu recebo salário, Wenn ich einen Lohn bekomme, eu vou dar o dízimo. gebe ich die Zehnten. Se você quiser me dar alguma coisa, Wenn du mir Geld geben eu willst, vou dar o dízimo. werde ich die Zehnte geben. Sim. Se o Elias recebe Kindergeld, Und Eliezer bekommt ja Kindergeld. ele dá o dízimo. Der gibt auch die Zehnten. Tá entendendo? Versteht Então, ihr? tudo que entra pra mim, Alles, eu, was reinkommt für mich finanziell, eu dou o dízimo. ich gebe immer die Zehnten. Se minha mãe me der 50 euros. Wenn meine Mutter mir 50 Euro Eu vou gibt, dar 5. ich gebe immer die Zehnten. Então, por quê? Porque eu tive uma conversa interessante com uma irmã. Weil ich hatte ein interessantes Gespräch mit einer Schwester. Ela falou, nossa, eu não sabia, eu pensei que era só o meu Sie, salário. sie dachte nur, das wäre nur für den Arbeitslohn. Mas eu falei, não, Und sagte, tudo aquilo nein. que Deus te abençoa, Alles, was Gott dich damit segnet, você, ou seja, eu falei pra ela, não, como assim? Eu sempre dei o dízimo. ich né? sagte, nein, De das tudo. habe ich immer alles gegeben. E ela falou Alles. que Deus tinha tocado no coração dela para ela começar a dar também. Por exemplo, se ela vender um carro, Und né? ab da, vor kurzem hat sie dann gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, muss ich auch die Zehnte geben. Ab Von jetzt, diesen, was als ich sie das bekomme, gemerkt habe. né? Porque tudo que é ganho, é ganho. Tá Alles, was entendendo? wir gewinnen, war von Gott. Tá entendendo? Só isso. Só isso. Agora, a oferta não pode ser do dízimo, né? A oferta não pode ser do dízimo. Und die Opfergabe dürfen wir nicht von den Zehnten wegnehmen. São duas coisas Sind separadas. zwei getrennte Sachen. Amém? Amen. So, ich habe Zehnten. hab gedacht, das gehört immer zusammen. Nein. Zehnten ist 10%. 10%. Opfergabe ist, wenn ich etwas dazugeben möchte. Ist egal Und da wie viel. fängt es an. Es hat eigentlich schon lange angefangen. Aber da fängt es an. Weil Gott zu geben, was ihm sowieso gehört, sollte. Ne? Sollte nicht schwierig sein. Sollte. Aber jetzt etwas zu geben, was mir gehört, da müssen wir praktizieren, ok? Então, irmãos, dá algo para Deus que já é dele. Mas, agora, tirar daquilo que ele me deixou na minha mão, aí eu vou ser o quê? Um administrador. Amém? Eu vou administrar. Ich bin jetzt, ab jetzt ein Manager. Manager. Ok? Ok? Und ich muss das gut managen, was Gott mir gibt. Amém? Escreve aí. Você é mordomo de Deus, disse Paulo. Mordomo. Mordomo é o quê? Administrador. Manager. Was ist ein Administrador? Manager. Das heißt, obwohl du vielleicht noch nie in die Uni warst, du bist eine Managerin. Amém? Mesmo que você nunca foi na faculdade, você
Você é um administrador de Deus. O que Deus coloca na sua mão, os talentos, os dons, as qualidades e também o dinheiro, você tem a responsabilidade de administrar. Egal was Gott dir in die Hände gibt, du musst das gut managen. Okay? Deine Zeit musst du managen, deine Schmuck musst du managen, deine, was mache ich als erstes, zweites, managen und schließlich auch dein Geld. Pronto. Há um grande perigo em ser avarento. Es gibt eine große Gefahr, indem man Habsucht ist. Ok? Habsüchtig ist. Né? Por quê? Warum? Agora vai ficar um pouco difícil. Jetzt wird ein bisschen schwer sein. Não difícil, mas sério. Né? Aber ernst. Porque eu quero passar para você aquilo que eu creio ler na Bíblia. Não ler Ich will euch weitergeben, das, woran ich glaube, was ich auch so mache, von der Bibel aus. Tem pastor que ele diz assim, eu prego o dízimo, ele diz. Es gibt Pastoren, die sagen, ich predige über Mas é Zehnten. claro que você não vai pro inferno por causa disso. Klar, du gehst doch nicht in die Hölle, wenn du Então, nicht gibst. por que eu vou dar? Und warum soll ich dann geben, die Zehnten? Então, eles estão querendo, como que eu vou dizer? Eles estão querendo assim, não ser tão chocante com o povo. Die né? wollen nicht so übertrieben kommen zu den Então, Leuten. eles Deswegen falam wollen die do mal dízimo, so, die reden über die Zehnten. Mas, claro que você vai entrar Aber no du céu. wirst, ja klar wirst du in den Himmel E kommen. tem aqueles que dizem que nem precisa, Es gibt andere, die sagen, du brauchst noch nicht mal die mas Zehnte zu geben. vamos analisar. Aber lass uns sie analysieren. Me ajudem. Hilf mir. A Bíblia diz que se eu não dou o dízimo, eu sou o quê? Eu estou Ladrão. fazendo o quê? Was sagt die Bibel, wenn ich die Zehnte nicht gebe, was mache ich? Ich raube Gott, ne? Ich klaue von Gott. So, se eu estou roubando, Wenn eu ich, sou und wenn ich Gott raube, bin ich ein Dieb. eu sou ladrão, ok? Dann bin ich ein Dieb, richtig? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, Aber guck mal unter Punkt 5. 1. Korintherbrief 6.10. 6, Vers 10, né? Está Vers. escrito o quê? Os ladrões não herdarão o reino do céu. Diebe werden das Reich Gottes nicht erben. Quem está entendendo? Wer versteht das? Então, irmãos, por isso que eu sou muito cuidadoso Deswegen bin ich sehr vorsichtig, quando eu olho para alguém que, vamos dizer, que tem um homem ou uma mulher que trabalha na prostituição. da bin ich sehr vorsichtig, wenn jemand arbeitet mit Prostitution und so weiter. Eu olho para alguém, eu vejo que ele rouba. Ich Na sehe mundo, jemand no mundo aí, né? und der klaut. Da in dieser Welt da Muitas vezes a draußen. gente aponta sempre o Und dedo. wir zeigen immer den Finger zu diesen Leuten. Mas se eu, ou se você desejar outra pessoa, você também está na posição de alguém que está se prostituindo. Aber wenn du dir wünschst, eine andere Frau, Mann zu haben und du hast jemanden, du automatisch Traz tu prostituierst. Boiarai, So. ok? Das heißt, oh, guck mal, sie treibt Turerei, guck mal, sie bekommt Geld, damit sie irgendwas macht. Ne? Aber wenn die Bibel sagt, es ist noch schlimmer, wenn einer nicht mal dafür Geld bekommt und etwas macht. Olha, Deus, dia Deus defendeu, entre aspas, os prostitutos. Und eines Tages hat sogar Gott die Prostituierten verteidigt. Porque ele disse o quê? Wieso? Was hat er da Ele gesagt? disse, pelo menos o prostituto recebe um dinheiro. Wenigstens die Prostituierten, die bekommen Geld. Mas vocês que adulteram, Aber ihr, die Prostitution macht, ne? Ehebruch Ehebruch vocês não begegnet, recebem nem nada em troca. ihr bekommt dafür kein Geld und macht Ehebruch. Quem está entendendo? Wer versteht das, der Unterschied? Então, Deus, você vê que Deus, ele é bom a gente ficar sem... É bom a gente ficar na nossa e analisar. Deswegen müssen wir still sein, immer die Sache analysieren, Olhar pra bevor si wir mesmo. zu uns selbst schauen. Porque pregar o evangelho, irmãos, é uma tarefa, não é brincadeira. Denn das Evangelium predigen ist keine einfache Sache. Porque eu tô falando aqui, tudo isso está voltando. Weil alles, was ich hier sage, das wird zu mir Você zurückkommen. fala, tudo isso vai Und alles, voltar. was du sagst, es wird zurückkommen. E a gente tem que aguentar. Und wir müssen es A gente tem aushalten. que tentar e se esforçar e viver uma vida de Deswegen- maneira que a gente aprendeu de Deus. Müssen wir uns bemühen, so zu leben, wie wir von Gott gelernt haben. Porque senão a gente cai, como eu sempre digo, em contradição. Weil sonst fallen wir immer wieder in diese Wir sagen etwas, aber machen es nicht. Contradição ao português. Wir sagen etwas, aber machen selber nicht. Contradição. Ok? So,
Então a Bíblia diz que os ladrões não vão herdar o reino dos Das céus. heißt, die Diebe werden nicht in Gottes Reich erben. A Bíblia diz assim, irmãos. Eu vou te dar uns conselhos agora, ok? Ich jetzt werde ein paar Rat geben. Ok? Dizime o que Deus coloca na tua mão. Den Zehnten, gib die Zehnten, alles, was Gott euch gegeben habt. Presente, Geschenke, dinheiro, Posso Geld. quebrar um carro no meio e falar que é o dízimo. Não posso tirar a roda de um carro e falar que é o dízimo. Ich kann nicht eine Reife weg von meinem Auto nehmen und sagen, das ist die Zehnte. Mas se eu Nein, tiver Geld. dinheiro na minha mão, Aber wenn ich Geld in der Hand habe, eu dou o dízimo. gebe ich die Se Zehnten. eu vender o carro, Wenn ich mein Auto verkaufe, eu vou dar o ich dízimo. gebe die Se eu Zehnten. vender esse carro que eu tenho, Wenn ich dieses Auto hier verkaufe, ich gebe die Zehnten. Aí sem brincadeiras, eu entendo. Aí, você deixar em aberto, tá entendendo? Eu não tô aqui pra fazer loucura, entendeu, irmãos? Porque essa pergunta é bonita. Eu não vi a pergunta dele também, Diese não. Frage war schön, weil sagte, was ist, wenn ich mein Auto verkaufe? Aber als ich dieses Auto gekauft habe, ich hatte schon den Cent gegeben. Und mit dem Geld, was ich den Cent gegeben hatte, habe ich diesen Auto gekauft. Also wenn ich Mit den Zehnten. Also wenn ich... Eu entendo. Então, eu entendo. Né? Eu confesso para vocês que sempre que eu tinha algo na mão, eu não sei se eu Immer, wo ich etwas verkauft habe, eu dei. ich habe immer getan, die Mas- Zehnte gegeben. É uma coisa, isso aí eu vou dizer, ore a Deus. Bei Eu vou falar. solchen Sachen betet zu Gott, ob der Tá das entendendo? macht Eu tô oder entendendo. nicht. Ne? Eu tinha também um plano, né, que eu sempre... Ich hatte auch immer einen Plan sempre, gehabt. além de dizimar, saía desse meu próprio dinheiro que eu sempre dizimava todos os meses. Né? Uhum. E eu cancelei esse plano porque eu não sabia que eu tinha direito de receber esse dinheiro. Eu digo, meu Deus, eu vou pegar esse dinheiro. Ah. Mas aí o cara já estava pensando, tá, gente? Ah. Eu sei que eu estava orando, e Deus falou pra mim que era pra realmente ter dizimado. Eu digo, Senhor, você não é maluquice não, porque Ah. acho que essa voz assim não deve ser de Deus. Né? Essas horas de bota lá, Meu Deus. lá no fundo, né? Also sagt, hat Gott gefragt, ob etwas Bestimmtes, weil hat ein bestimmtes Geld bekommen und jetzt hat Gott gefragt, sollte ich auch davon den Cent gegeben haben? Und Gott hatte mit ihm gesprochen, ja, du solltest auch davon natürlich den Cent gegeben haben. Ne? Und hat sich so gefragt, ja, aber wie ist das jetzt so, soll ich wirklich geben? Weil manchmal, wenn wir Gottes Stimme hören und es ist etwas, was ein bisschen schwierig ist, ist es schwer anzuerkennen, dass es Gottes Stimme ist. Né? Ok? Então, irmãos, eu normalmente tudo que eu Ich recebo, persönlich, alles was ich se eu bekomme, ver dinheiro, eu tenho wenn que ich dar Geld um sehe, dízimo. Eu sou, né? ich bin so, ne? Né? Ich muss die Zehnte Mas geben. tem coisa que você já deu o dízimo. Es gibt Sachen, die du schon vielleicht die Zehnte gegeben hast. Né? Aí eu digo pra você, eu te dou um conselho. Ore, Ich amém? gebe euch einen Rat, bete vorher, Ore, damit não vou ficar wir, respondendo coisa que eu não analisei. ne, Ok? betet selbst und Tá bom? Decida. Oi? Sim. Sim, sobre o dízimo daí das crianças, né? Sim. Quando nós congregávamos lá em Portugal, a nossa igreja, né? Nós dávamos o dízimo. Dava um dinheirinho para as crianças, para elas dar um dízimo. O dízimo, né? Do... Sim. Also als sie in Kindergeld. Portugal gelebt hat, haben sie immer ein bisschen den Kindern was gegeben, damit die Kinder lernen, Cente zu geben. So ein bisschen so 5 Euro, 1 Euro, Sim, 10 é assim que Cent. nós aprendemos, né? Sehr schön. Não Muito bom. eram esses lanches. Porque às vezes nós damos dinheiro para comprar pastilhas, Ah, essas coisas, né? sim. E nossos pais, às vezes, quando nós viemos na igreja, não temos coragem de dar 2 euros ou 1 euro no para as Ok. crianças. ensinar já Ensinar. a Muito dar bonito. oferta, a dar Amém. oferta, né? Mas a responsabilidade, Oferta. enquanto Ah. eles são crianças, a Amém. responsabilidade de É dar o nossa. dízimo das crianças é nossa. Amém. Só Mas que- já dá A um oferta. Sim, sim, dá Amém. já o exemplo da oferta, né? Amém. Porque Ok. assim, nós antes dávamos o dízimo das nossas crianças, né? Recebemos uma denúncia que nós estamos a dar dinheiro das crianças. Ah, ok. no Não. coisa. Mas isso é uma ideia boa para falar depois até mais. Die Mathe zusammengefasst, wir sollen schon die Kinder beibringen, 1 Euro zu geben, dass sie Opfergabe auch machen, damit sie schon lernen zu geben. Gewöhnen, ne? Dass sie auf einmal sie sind 17 und jetzt, oh, jetzt fängt sie erst an. Also, dass man als Kind Eles 1 nem pedem para Euro, dar. 2 Euro, dass sie lernen hinzugehen und dass
E é uma coisa boa a gente dizer para eles que aquilo não é a mamãe está dizendo, mas é que para eles já entenderem. Und wir müssen uns Kinder sagen, nicht Pura die amor Mama Deus, gibt das, entendeu? nein, die sollen lernen, nein, die geben für Gott. Ne? Assim também como a gente repreende os nossos filhos. Né? So wie wir unsere Kinder züchtigen. Às vezes é bom, claro que a gente diz, eu não gosto disso. Manchmal sagen wir, ich mag das nicht. Mas além de dizer eu não gosto disso, Aber auch noch dazu zu sagen, é bom a gente falar, Jeová não gosta. Gott mag das nicht. Deus não gosta. Gott mag das Porque nicht. senão ele nunca vai entender. Weil Quem sonst não vai werden die gostar? nicht lernen, wer nicht mag, was nicht É mag. só você que não Wie gosta. nur du als Vater mag das nicht, was ich mag, aber Mas lernen, claro. dass Gott auch sowas nicht mag. Né? Então, eu vi um dia um desenho que dizia assim, Jeová gosta que as criancinhas façam Weil ich habe isso, ein Zeichentrick né? gesehen, christliche, und er sagt immer wieder, Jehová mag nicht oder mag das, wenn man das Genau, was Gott macht. mag das nicht. Gott. Deswegen, dann wachsen sie Gott. Nicht nur ich darf's nicht. Ja, bitte? Ich habe eine Frage. Ja. Und so, es gibt so eine Situation, da habe ich mich oft gefragt, ob das so richtig ist. Ich Okay. habe Jamal auch schon oft beigebracht, so, ja, zum Beispiel, der hat mich gesagt, Mama, ich möchte ein Tattoo machen. Da habe ich ihm schon gesagt, ja, Gott mag das nicht, Schatz. Ja. Dass Gott das nicht mag. Okay. Mhm. Und zum Beispiel auch mit Sachen mit Rauchen und so. Okay. Aber der Jamal, der geht dann manchmal, wenn der zum Beispiel Zu jemanden Papa sieht, der ein oder Tattoo jemand. hat, Okay. dann sagt er so, ja, dann geht er zu der Person und sagt, du darfst kein Tattoo haben. Dann Ah. zum Beispiel bei einer Freundin von mir ist das passiert. Dann hat er gesagt, ja doch, darf man. Hat er gesagt, nee, aber Gott mag Ja, das ja, nicht. ja, ja. Ja, sind ja. Kinder, É, né? pode virar. Sind ehrliche Kinder. Ok. Não, isso é uma coisa muito importante. Isso pode virar uma confusão na cabeça da criança. Und das kann so ein Durcheinander bringen, die Gedanken eines Also ich hab Kindes. den so Weil alle sagt, sie darf. Schatz, wir machen das nicht. Wir, genau. Die Genau. anderen das machen müssen. Sehr gut. Hã? Ja. Wir. Ok? Muito bom. Que ela falou o quê? Sehr gut, was sie gesagt hat. Nós não fazemos. Wir machen das nicht. Aí ficou bom, porque senão... Das war eine gute Antwort. Porque, por exemplo, um dia eu disse pro Elias, Eines Tages sagte ich zu Elias, Elias, quando você vê um negocinho ali no computador, você não precisa sempre desligar o computador. wenn du etwas É siehst só im pôr na Computer, pausa. ou na mach nicht direkt trava. aus, aber macht... Aí fantástico, espera. ja. Mas ele foi na casa do vô. Und dabei ging er zu Opa. E o vô falou que tem sempre que desligar. Der Opa sagte, na, du musst immer ausmachen. Aí ele chegou pra mim, sempre que ele acabava de ver um negocinho, ele queria ir pra algum lugar. Aber dann, Ele Elias... queria desligar sempre o computador. Aber dann, wo Elias von Opa gekommen ist, er wollte immer wieder den ausmachen, den Computer. E eu falava, não, só trave e Er pronto. sagt, nein, ich sperre nur. Aí ele falava, não, mas se eu não desligar, Aber er vai sagte, gastar bateria. wenn ich nicht ausmache, geht die Batterie leer. Mas eu falei, se você desligar e ligar toda hora, vai gastar mais bateria. Aber ich sagte immer, wenn du wieder ausmachst und anmachst, wird die Batterie noch schneller Aí teve leer. um momento que eu falei, ok, Dann deixa. sagte ich, ja, okay. Né? Porque ia virar uma confusão na mente. Weil es war schon, würde ein Durcheinander kommen in seine E não era Gedanken. tão importante. Weil es nicht so wichtig Mas, por war. exemplo, a gente ensinou a ele que fumar não é bom. Wir haben ihm schon beigebracht, dass man nicht rauchen darf. Então, às vezes, quando o vô dele quer fumar, Und wenn der Opi rauchen möchte, ele fica na frente da porta do balcão. und dann steht er vor dem Balkon, E vor ele der fala, Tür, não, er sagt zu seinem Opi, fumar não é nein, bom. rauch Vamos nicht. mal, deixa eu avisar, né? Rauch ist nicht gut. Né? Então ele fala, e ele fica ali, e o vô dele fica com vergonha de fumar agora na frente dele. Und jetzt der Opa schämt sich vor ihm zu rauchen, weil der stand immer vor Genau. der Tür und sagt, nee, du gehst nicht rauchen. Então, isso aí ele entendeu claramente. Das hat er ganz klar Né? verstanden. Então, mas quando você vê que tem algo que não está entendendo, é bom sempre falar assim, a gente não fuma. Porque a Aber gente... wenn du E siehst, até dass deine colocar, Kinder a gente durcheinander pertence werden, a sagst du Deus, mal, a gente wir é machen das so, diferente, wir. né? Wir gehören Gott, wir leben anders, wir sind anders, ne? So, weil sonst kann ja wirklich passieren, dass man sagt, du darfst das nicht, oh, du hast ein Tattoo, wie hässlich, was ist das? Und das ist ein Kind, ne? Und das ist unangenehm, ne? Weil, porque uma criança, ela não consegue explicar o porquê. Weil ein Kind kann nicht erklären, warum. Unsere Umgebung, die sagen dann, ja, warum tust du solche Sachen in seinen Kopf rein? Und so. Das hat meine Freundin Isso gesagt. aí são a luta, né? Luta sempre vai haver. Aber da habe ich né? auch gesagt, ja, das steht in der Bibel. Então, mesmo com toda a sabedoria do mundo, luta sempre vai haver. Mit aller Weisheit, was wir haben können, Kämpfe wird immer kommen. Amém, irmãos? Não é porque a gente fala com sabedoria que não vai haver luta. Aber ok? wir mit Weisheit reden, die Menschen werden immer vielleicht gegenkommen. Não é porque a gente dá o dízimo que pode ter um momento que não vai haver uma lutinha. ok? Oder auch, dass wir, nur weil wir die Zehnten geben, heißt das auch nicht, dass wir manchmal finanzielle Kämpfe haben werden. Ne? Das kann Okay. auch passieren. E o Marcão Ok. foi pedir o dízimo de volta. Oi?
tomar igual para poder dízimo de volta. Misericórdia. Não, Eine então, Frau wollte die Zehnte zurückhaben. aqui, ó. Decida ser um semeador da obra de Deus. Entscheide dich, ein Seemann, ne? Was ist ein Seemann? Seemann zu werden. Wisst ihr, was ein Seemann ist? Bruder? Seemann, ja? Das ist einer, der Von Deutsch. sammelt sät. Ich dachte, das ist famoso. Ja, ich weiß. Ok? O que é um Seemann. semeador? É aquele que lança sementes. Ok? Paulo, o contexto aqui é que Paulo está falando de oferta. Weil hier spricht normalerweise Paulus über die Opfergabe. In diesem Paulo Text. está falando uma vez da oferta que era dada para ele, Paulo. Spricht die Opfergabe, die man ihm gegeben hat. Só que ele tinha um combate, Paulo. Aber Paul hat einen Kampf Ele não gehabt. queria que as pessoas jogassem na cara dele que estava sustentando. Wollte nicht, dass die Leute in sein Gesicht Porque sagen, não guck tem mal, pessoa que joga na cara. ich finanziere dich und so. Fala, Das aqui, eu wollte, tô nessa igreja. was gibt Leute, die sagen, guck mal, ich bin doch in dieser Gemeinde, ich bezahle 10, Foi ich eu que mache comprei das. esse som. Ich habe das so gekauft. Menschen, die sind gerne você leider. quer? Was willst du jetzt? Né? Existe tudo Es isso. gibt auch leider Então solche Paulo falou, eu Leute. tenho um truque. Aber Paul gab einen Trick. Eu vou hatte. fazer um outro trabalho. Ich werde eine andere Arbeit machen. Só que Paulo, ele também, não é que ele era orgulhoso, isso não, mas ele Nicht, dass stolz era war, uma aber glória que ele não queria que ninguém tirasse dele. das war eine Helligkeit in ihm, dass er wollte nicht, dass Ele- jemand eine Ehre, dass keiner von ihm wegnehmen sollte. Então teve um dia que ele disse, ainda que vocês queiram me dar algo que era direito meu de receber, eu não vou receber para vocês, para essa glória nunca fugir de mim. Fala alemão. Paulus hat gesagt, eigentlich sollte ich als Diener Gottes bekommen, weil ich bin die ganze Zeit bei euch, also Gehalt bekommen. Aber ich mache was anderes, damit ich Geld verdiene, damit ihr meine Ehre nicht nimmt. Verstehst du, was ich meine? Ok. Então, irmãos, Paulo ele trabalhava fazendo tendas, diz a Bíblia. Und Paulus arbeitet, als er hat immer Zelten gebaut. Mas tinha vezes que tinha igrejas que eles abençoavam Aber es Paulo, gab auch Gemeinden, die ihn mit Geld Gesegnet haben. gesegnet haben. né? E teve vezes que ele até disse assim para uma igreja: Es gab sogar einmal, wo er zu einer Gemeinde sagte, enquanto eu estava com vocês, als ich mit euch war, outras igrejas me sustentavam. andere Gemeinden haben mich sustentado, como fala mesmo, unterstützt. Sendo que, como eu estava nessa igreja, era vocês que deviam me sustentar. Aber da ich in der Gemeinde war, solltet ihr mich unterstützen finanziell. E ele disse assim: e isso eu digo para a vergonha vossa. Und das sage ich zu euch, damit ihr euch schämt. Então você vê que. Mas aí ele vai falar também de uma outra oferta. Aber dann spricht Paulus auch über andere Opfergabe. Que era para uma igreja que estava passando por dificuldade. Sollte für eine Gemeinde geben, die Schwierigkeit hatten finanziell. Então, Paulo enviou alguém, Paulus schickte jemand, preparou a bênção, hat den Segen vorbereitet, para que quando Paulo fosse lá pegar a bênção, damit wenn Paulus die andere Opfergabe bekommen würde, ninguém. O Paulo chegou hoje. Ih, meu Deus, e agora? Vamos ver o que tem aí. Não, Paulo ele era tão sério nesse assunto. Paul war também, ganz ernst, hat schon vorher que ele vorbereitet, enviou alguém dass schon jemand geschickt hat, antes dele chegar bevor dahin gegangen ist, para preparar. den Geld zu vorbereiten. Porque aquela vorzubereiten. oferta ia ir para uma igreja Weil diese Opfer sollte zu einer anderen que Gemeinde estava gehen helfen, passando por die necessidade. Schwierigkeit hatten. Pastor, o que nós aqui fazemos? Você, Aber Pastor, inclusive. nós, eles, a igreja, Nós igreja, ok? und was machen wir? Nós abençoamos um pastor que mora lá em Moçambique. Wir segnen einen Pastor in Mosambik. Moçambique, eu não sabia, é o país, não sabia. Ich wusste nicht. Estava na internet. Um dos países, ou até o país mais humilde do mundo, não, pobre do mundo. Ja, der ärmste Land der Né? Welt. E ele está construindo uma igreja. Und diesen Pastor, der baut eine Gemeinde auf. E essa igreja, na verdade, ele está numa igreja que é muito maior que a gente. Eigentlich- que é lá em Salom. In der Gemeinde, wo er aufbaut, gehört eine große Gemeinde, die sehr Geld hat. Né? Só que Deus nos deu a graça de poder ajudar ele. Aber né? wir helfen dieser Gemeinde in E Mosambik. o que eu gosto nele é que ele é uma pessoa que dá satisfação. Und was ich von diesem Pastor mag, dass er immer wieder sagt, was er mit dem Geld gemacht Ele hat, faz gekauft. foto. Er macht Fotos. Ele fala, ó pastor, obrigado, eu comprei cimento para construir a igreja. Und er sagt, hier, Pastor, ich habe Zemente gekauft für die Última vez Gemeinde. ele falou, ó pastor, comprei uma geladeira. Letztens hat er sogar uns Foto aqui. geschickt, hier, ich habe Kühlschrank gekauft, weil wir hatten keins. Eu achei bonito. Ich fand das schön von ihm, dass Porque er às macht vezes immer você sowas.
nunca aconteceu comigo, mas eu dou exemplo, né? Às vezes alguém ajuda o outro e ninguém sabe o que aconteceu. Weil ich sage jetzt nicht mit mir, aber es gibt leider so, dass man einer geholfen hat, aber man weiß nicht mehr, Mas was eu sie tô falando- gemacht não hat. tô So falando de dieses, pessoas, ich tô sage falando nicht de über die obra, Person, ich não. meine über Werken. Então, eu acho bonita essa da parte Und ich fand dele. das schön von ihm. Ja. Also, redet ihr gerade davon, was mit dem Zehntel passiert ist? Nein, Nein, die, nein, allgemein. Não, ich allgemein. fasse mais claro, amor. Die Opfer, die ihr gebt in der Gemeinde. Mit diesem Geld helfen wir diese Gemeinde in Moçambique. Genau. Okay? Ne? E, Verstanden? natürlich. Klar, das war, damit verstehst du, verstanden, das war die Frage, ne? Ja. Von eurer Opfergabe, die wir sonntags nehmen, helfen wir. Ja, ne? Ein Teil davon. Ein Teil davon. Nicht direkt nach África. Ok? Ok? So, então, irmão, até para receber, a gente tem que saber receber as coisas. Sogar etwas zu empfangen, müssen wir auch wissen, wie wir das Tem empfangen. pessoa que recebe tão bonito que você quer dar de novo. Es gibt Menschen, die empfangen das so, dass du gerne wieder weiterhelfen E möchtest, sabe, eu weitergeben. vou dizer uma coisa, eu achava até meio chato. Eu tô confessando meus pecados. Ich nicht, sage jetzt meine Sünde. Ich fand es sogar ein bisschen, Eu achava chato porque ele mandava várias fotos. weil ich fand schon zu viel, weil ich so viele Fotos geschickt hat, ganz genau gezeigt, das habe ich gekauft, das habe ich. Mas quando eu comecei a andar um pouquinho mais, Aber dann, wo ich ein bisschen rumgelaufen bin, ein paar Sachen erlebt eu habe, vi que muitos ministros não fazem isso. habe ich gesagt, dass viele Minister sowas nicht machen, leider. Não tem esse respeito. Haben diesen Respekt nicht, diese Eles Bescheidenheit. pegam e ainda diz assim, tinha que dar mesmo. Viele nehmen und sagen, nee, na klar muss er das machen. Não é assim? Não tem... Das gibt auch solche Leute, leider. Deus te enviou, você tem que dar mesmo. Gott hat das geschickt, klar musst du das geben. Ele tem que abençoar. Gott hat dich gesegnet, das musst du uns auch hier segnen. Então- Leider gibt es solche Leute auch. Então é um servo de Deus muito humilde. Deswegen ist er ein sehr bescheidener Que mora lá Diener, em Moçambique. wohnt in Moçambique. Agora, pastor, Pastor, a gente só deve abençoar quem está em dificuldade? sollen wir nur Leute segnen, die in Schwierigkeit sind? Aí que vem. Dann kommt es. Que eu aprendi um dia com um servo de Deus. Ich habe mit einem Diener Gottes gelernt, Deus, ele te protege Gott, der beschützt dich, quando você abençoa o necessitado. wenn du eine Bedürftigen hilfst. Mas ele te prospera Aber der vermehrt in dein quando Leben você mehr, abençoa alguém, wenn du jemanden às segnest, vezes que tem até mais que die você. sogar mehr haben als du. Quando Abraão foi abençoar Melquisedeque, Als Abraham Melchisedek segnen wollte, Melquisedeque não foi pedir dinheiro de Abraão. Melchisedek ist nicht zu Abraham gegangen, A Bíblia Geld diz zu que wollen. Melquisedeque era rei. Die Bibel sagt, Melchisedek war ein König. Qual rei precisava do dinheiro de Welchen Abraão? König braucht das Geld von Abraham? E olha que bonita a Bíblia diz. Guck mal, wie schön. A Bíblia diz que o menor é sempre abençoado pelo maior. Und die Bibel sagt, der Kleinste wird immer von den Größten gesegnet. Então Abraão estava aqui. Das heißt, Abraham war da. E aqui estava Melquisedeque. Tomilis. Und da war Melchisedek, der König. Melquisedeque, quando Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Und als Melchisedek von Abraham den Zehnten bekommen hat, o que Melquisedeque fez? was hat er dann gemacht? Ele abençoou Abraão. Er hat Abraham E gesegnet. a Bíblia diz que aquele Melquisedeque era tão grandão que Und ele die Bibel abençoou sagt, o próprio Abraão. Er war so mächtig, dass er sogar auch mit anderen Sachen gesegnet hat. Amém? Então, olha que interessante, irmãos. A própria Bíblia diz, por isso que eu sempre digo, eu não posso abençoar minha mãe. Deswegen sage ich immer, Com dinheiro sim, mas eu colocar a mão na cabeça dela, eu sou doido. deswegen sage ich immer, ich darf meiner Mutter nicht das Hand auf ihren Kopf legen, weil, Porque ela é minha mãe. weil sie meine Mutter ist, sie ist über mir. Eu nunca vou chegar no meu pai, pai, ajoelha aqui. Ich will niemals sagen, Vater, knie dich hin, ich bete für dich. Nein. Dor. Ele é meu pai. Nein, er ist mein Eu Vater. posso orar pelo meu pai. Tá Ja, ich entendendo? kann für meinen Vater Eu posso beten. falar, Senhor, abençoa a saúde do meu pai. Ich kann sagen, Herr, segne die Gesundheit von meinem Mas Vater. ele é o meu pai. Aber er ist mein Vater, ist über mir. Entendeu? Então a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Und die Bibel sagt, der Größte segnet den Kleinsten. Então, pastor, todo mundo é igual. Sind alle Claro que gleich, igual. Pastor? Ja. Claro que todo mundo vai para o mesmo céu. Ja, alle gehen zum gleichen Himmel. Mas nem todo mundo vai ficar no mesmo lugar no céu. Aber wenn alle in den gleichen Himmel bleiben, Todo mundo vai para o mesmo céu. sie gehen zum gleichen Himmel, Mas nem todo mundo vai receber o mesmo prêmio. aber nicht alle werden die gleichen Prämie bekommen von Gott.
Né? Porque a Bíblia diz, eis que veio sem demora para dar a cada um segundo as suas obras. Weil Jesus wird kommen, um zu dauern und der wird jeder geben, so wie man eben seine Werte. Né? E a qual a maior obra? A Mas maior isso é obra größte é Werk. você obedecer a Deus. Ist, dass fazer du o que Gott Ele quer gehorsam bist und tust, was er von dir will. Das ist das große Werk. Aber ich verstehe das nicht so. Im Himmel ist doch eh schon alles. Das kann man Ja. einfach mehr bekommen. Ja, deswegen hat schon so viel, dass wenn ich weiß, dass er noch mehr geben kann. Né? Ja. Ja. Ja, da ist, ne, die Bibel sagt ja, Gott wird uns geben, je nach unsere Werke. Ne? Das heißt, es wird nicht alles gleich sein. Ne? Aber es wird sowieso schon gut sein. Verstehst du, was ich meine? Es wird gut, aber es kann noch besser. Es Noch kann besser, sein, noch né? besser. Noch besser. Então, irmãos, é uma coisa até interessante sobre essa coisa que vai acontecer no céu. Né? Teve um pregador antigo que ele disse uma coisa. Und es gab ein Prediger, sagte, Ele disse assim, eu quando eu chegar no céu, wenn ich im Himmel dois pregadores, komme, um falando do outro, eu quando eu zwei chegar no céu, Prediger sprach zueinander, wenn ich zum Himmel komme, aquele pregador era tão santo quando ele vivia aqui na terra, und dieser Prediger, der war so heilig auf dieser Erde, ele estava tão com Deus, er war so nah mit Gott, que ele vai estar tão perto de Jesus, dass er so nah mit Jesus bleiben que eu würde, quase não vou conseguir ver o meu amigo, dass ich fast ihn gar nicht mehr sehen werde. que ele vai estar tão perto da glória. Weil er wird so nah mit der Herrlichkeit Gottes Então sein. isso aqui não é um ensinamento novo. Das ist keine neue Lehre, die ich hier Homens sage. antigos, Früher, die Männer, homens de Deus, Gottes Mann, eles sabiam desse mistério. die kann schon dieses Geheimnis im Himmel, E dass como man, você anda nessa terra, wenn du auf dieser Erde bist, não só o que você faz, nicht nur was du machst, não é porque alguém prega que alguém vai receber nicht coisa. weil man predigt oder der was Besonderes bekommen wird. Nein, das ist nicht die Essa não é tão Sache. lógica assim. Das ist nicht so Logik. Quer um testemunho rápido? Bist du ein schnelles Zeugnis? Teve um homem que ele foi pro céu, Es gab einen Mann, der ging zum foi Himmel, arrebatado. wurde entrückt. Quando ele chegou lá, Und wer im Himmel war, tinha uma pessoa tão gloriosa. es gab jemanden, der war so Aí verherrlicht. ele perguntou para Jesus: Und er fragte Jesus. Jesus, o que esse homem fez de tão glorioso na terra? Ele deve ter ganhado muitas almas pro Senhor, não é? Und er fragte Jesus, was hat dieser Mann so herrlich gemacht auf dieser Erde? Hat er bestimmt viele Seelen für Jesus bekommen? Ele falou: não, Und sagte Jesus, nein, eu dei a ele uma missão. ich gab ihm eine Mission. Que ele devia ir trabalhar na casa de um homem. Er soll zu einem Haus gehen von diesem Mann, Ele für ihn era mordomo arbeiten. desse homem. Und er war Diener in diesem Haus von E diesem ele Mann. ganhou a alma desse homem. Und er hat die Seele von dieser einen Mann für Jesus gewonnen. E eu falei, eu guiei ele a batalhar por essa uma alma. Ich habe ihn geführt, dass er für diesen Mann arbeitet und gewinnt für Jesus. Und das Ele hat er defendeu gemacht. Jesus. E ele fez fielmente isso. Und treu hat er so gemacht. Por isso que é perigoso, irmãos. Deswegen ist eine Sache, die sehr gefährlich ist. Se Deus te envia para América, Wenn Gott dich nach Amerika, não vai para Índia. geh nicht nach Indien. Deus ele quer que você faça o que ele falou para você fazer. Gott will, dass du es machst, genau das, was er zu dir gesagt hat. Ele disse para todos os discípulos: ide por todo o mundo. Er sagte zu den Jüngern, geh zur ganzen Welt, Mas cada um foi para um lugar. aber jeder ging zu einem bestimmten Ort. Mas eles não fizeram turismo em todo o mundo. Aber Pode ser que tem nicht pessoas eine que halt, ne, nicht die ganze Welt jetzt. Por exemplo, o apóstolo Tomé. Der Thomas, Ele foi para Índia. er ging nach Indien. E quando eu fui para a escola na Und wo ich Índia, in der Schule war in eu Indien, fui bem para o lugar onde ele foi morto por amor a Jesus. ich war ganz Tomé. genau an diesem Ort, wo Thomas für Jesus gestorben ist. Interessante, né? Thomas. O Tomé foi lá para a Índia. Thomas ist nach Indien gegangen, hat da das Evangelium gepredigt. Então ele investiu, deu a vida dele lá. Er hat sein Leben da in Indien gegeben. Então, irmãos, será que há algo que nós vamos dar a nossa vida por algo, um país, Werden wir- alguém, um povo? Unser Leben geben für etwas, für ein Mensch, für ein Volk, für ein Land. Tem algo que queima no teu coração? Brennt etwas in deinem Herz? Um missionário não é... Eu não sou missionário, mas estou dando exemplo. Um missionário não é alguém que vai só por todo mundo. Ein Missionar ist nicht nur jemand, der zu der ganzen Welt hingeht. Teve um missionário que ele disse, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria as minhas 1000 vidas pela China. Porque ele, o coração dele tinha um amor grande pela China. Dieser Prediger sagte, Missionar sagte, wenn ich 1000 Leben hätte, hätte ich mein 1000 Leben für China gegeben. Denn mein Herz brennt für China. Amém? Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se o teu coração queima por algo, obedeça a Deus. Wenn dein Herz für etwas brennt, sei Gott gehorsam. Obedeça. Sei Gott Peça para gehorsam. ele sabedoria. Bitte Gott Weisheit. Amém? Amen. Decida ser um semeador da obra de Deus. Entscheide dich, eine Samen zu sein. Tenha compaixão dos necessitados. Sei barmherzig und gib denen, die E ajude, brauchen. ok?
Você vê que alguém está precisando de algo? Wenn du siehst, dass jemand etwas braucht, Você vê que alguém precisa de algo? Ajude se você puder. hilf die Amém? Person, die du kennst. Como eu disse, você não tem que ajudar o que você não pode. Wie gesagt, du kannst nicht jemand helfen mit das, was du nicht hast. Nein, brauchst nicht. Mas, se você tem, você pode Aber ajudar. wenn du hast, du kannst die Person helfen. Amém? E agora eu vou falar uma coisa interessante. Ich will was Interessantes E vamos sagen. finalizar aqui. Wir beenden das jetzt. A Bíblia diz que Deus dá semente Gott gibt para uns, você semear. Gott gibt uns Samen, damit wir säen, ne? Versteht das? Sehen? Da Esposa não ia ser. Ok. So. Nenê. Ok. Por quê? Wieso? Não. Como? Nein, wie? Aí que vem o problema. Da kommt das Problem. Ele só dá semente para o semeador. Aber er gibt nur die Samen für die Samen, sei lá. Ele só vai me dar coisa Der wird mir nur Sachen geben, se eu decidir ser um semeador. wenn ich mich entscheide, eine Seemann zu sein. Versteht ihr das? Então, se eu digo, Wenn tanto ich sage, faz, ist doch egal, tanto faz como tá os outros. wie die anderen sind. Se Deus me prosperar, eu pego tudo, vendo tudo e fico com dinheiro ainda. Aber wenn Gott mir was gibt, ich verkaufe alles und behalte das Geld noch für mich. Ele não vai poder me abençoar. So kann Gott mir nicht segnen. Mas quando eu digo, Senhor, Aber wenn ich sage, Herr, se o Senhor me der wenn du mir gibst semente, Samen, eu vou semear. werde ich säen. Eu não vou fechar minha mão. Ich werde meine Hand nicht E se eu te abençoar zumachen. mais ainda? Und wenn ich dich noch mehr Eu segne, vou semear mais ainda. werde ich noch mehr andere segnen. Mas e se o Senhor, poxa, hoje eu só pude, vou dizer um exemplo, hoje eu só pude comprar um carro, eu só pude comprar um pão para alguém, Zum Beispiel, heute konnte ich nur ein Brot für jemanden kaufen. mas valeu a pena. Es hat sich A gelohnt. pessoa estava com fome. Diese Person hatte Você deu um Hunger. pão para aquela Du hast ein Brot für die Person Pronto. gegeben. Fertig. E se ele te abençoar mais? Was ist, wenn Gott dich noch mehr segnet? Você vai dar algo que ele precisa. Du wirst die Person geben, was sie A braucht. pessoa precisa de estar com alguma dificuldade. Hat irgendeine Schwierigkeit. Você ajuda a pessoa. Du hilfst die E se Person. Deus te abençoar ainda mais? Was ist, wenn Gott dich noch mehr segnet? Já ouvi casos de pessoas que deram casa para o outro. Ich habe schon gesehen, dass Leute ein anderes Haus gegeben Já haben. vi casos de pastores que ligaram para ele. Opa, peraí. Ligaram para ele. Ligaram para Ich esse habe pastor. schon gesehen, wo Leute von einem Pastor angerufen E haben. falaram, aqui na África do Sul, se a gente tivesse uma fábrica para fabricar tendas, a gente poderia sustentar todos os nossos missionários. O pastor tinha dinheiro e falou, pode construir essa indústria para fabricar, que eu vou pagar tudo. Und da hat jemand, ein Pastor angerufen und gesagt, hier in, aonde? Em Südafrika, Wenn ihr uns Geld gibt, damit wir eine Fabrik aufmachen, damit wir Zelt aufbauen, wenn wir mit dem Geld unsere Gemeinde finanzieren und die Missionare. Und der Pastor sagt, ja, ich habe Geld, kauf, ich baue diese Firma und ihr werdet das dann machen. Versteht ihr? Hat das geschenkt. Quando a gente tem, Wenn wir haben, você pode ajudar os outros. kannst du den anderen helfen. Então, mesmo se você tem, não é seu. Und auch wenn du das hast, es gehört nicht dir. Amém? Você pode desfrutar de algo? Kannst du von das, was du hast, ja, Com certeza. leben. Mas mesmo Ja. assim, irmãos, Aber Deus trotzdem. coloca semente não para você guardar, para você semear. Und manchmal Gott gibt uns Sachen, damit wir den anderen helfen. Ist Deus nos abençoar mais, ne? Ah, Also ich hatte eine Freundin, die hat gesagt, dass Ah. da wo die noch nicht so viel hatte, ist ihr das leichter gefallen, zum Beispiel den Zehntel zu geben, Okay. als wo die auf einmal mehr hatte. Ja. Also zum Ja. Beispiel da, wo die nur 400 € bekommen hat, musste die 40 abgeben und bei 40 Habe ich schon gehört, aber viele Leute. so 400 geben. Okay. Die meinte, das hat der mehr wehgetan als diese 40. okay. Also je mehr Okay. man hat, Sim, sim. desto Je mehr gierig wird man, da muss man aufpassen von der Gott von Mammon, ne? Je mehr man hat, je mehr will man sich Ela falou binden. da amiga dela, que antigamente, quando a amiga dela recebia menos, a amiga dela era mais fácil de dar o dízimo, mas quando a amiga dela começou a receber mais, a amiga dela ficou difícil de dar o dízimo. Aber é triste, tá entendendo, irmão? A Traurig gente tem que ser eigentlich. sério Wir agora. müssen, ne? É?
Porque é Ehrlich triste. sagen, es ist traurig É sowas. triste Deus não poder abençoar. Es ist traurig, wenn Gott dieser Person nicht segnen kann, mehr É? geben Ah, kann. mas então você vai para o céu. Sim, mas Deus às vezes queria colocar algo na nossa mão para ajudar outros dele. Aber vielleicht wollte Gott uns mehr geben, damit wir andere Kinder Gottes auch Estou helfen lembrando de um können. homem chamado Obadias. Ich erinnere mich an einen Mann namens Obadias. A Bíblia diz Die Bibel que sagt, ele sustentou 100 profetas hat 100 Propheten ernährt. na época de fome. In der Zeit, wo Hungersnot gab. Então Deus precisa de Obadias. Gott braucht Às Obadias. vezes tem homens sérios querendo fazer a obra de Deus. Vielleicht gibt einer, die ernst nehmen, Gottes Werk zu machen. Mulheres sérias, não estou falando de Frauen, malandro, ich sage sérias. nicht Leute, die klauen, nein, die ernste, wahre Christen. E às vezes tem pessoas sendo perseguidas. Es gibt Menschen, die verfolgt sind. Esses 100 profetas estavam sendo perseguidos por Jezabel. Deus, isso é Elias, né? Estavam sendo perseguidos por Jezabel. Und diese 100 Propheten waren von Jezabel verfolgt. Foda. E o que Obadias falou? Was hat Obadias gesagt? Eu vou sustentar. Ich werde die ernähren, Esses 100 unterstützen, diese 100 Que Propheten. bonito. Guck mal, wie schön. Amém? Amen. Então, irmãos, Deus ele sabe fazer isso. Gott weiß, wie er das macht. Uma palavra que Deus me deu no fim. E Und aqui ein Wort, acabamos. was Gott mir gegeben hat. Ele vai levantar Josés. Wird Josef erheben. Pessoas que vão administrar como José. Menschen, die werden so wie Josef finanziell managen. Ok? Amém? O que José fez? Was hat Josef gemacht? Ele ajudou o povo de Deus no tempo da fome. Hat dem Volk Gottes geholfen, der Zeit, wo die Hungersnot hatten. Mas aí vem uma coisa que é meio triste. Aber dann kommt eine Sache, was auch traurig ist. Quem que passou fome? Wer hat verhungert? Os murmuradores. Die herumgemeckert haben. Aqui foram os homens de Deus mesmo, né? Da waren die Propheten Gottes, Mas ja. aqui, Aber hier, quem passou fome na época de José wer verhungert hat in der Zeit von Josef, foram os mesmos que queriam matar ele. die gleiche Person, die ihn töten Não wollte. foi? War das nicht Não so? foi? E quem ajudou? Und wer hat geholfen? Foi o José, o coitado. Josef. Que estavam os irmãos dando pedrada. Wo die seine Brüder ihn töten Então, o que wollten, que Deus verkauft fez? haben. O que Was Deus hat fez? Gott gemacht? Prosperou José. Hat Lebens von Josef vermehrt. Colocou José numa posição. Brachte Josef in eine große Position. Porque sabia que José Weil wusste ganz genau, não ia guardar mágoa dos irmãos. weil Josef nicht Bitterkeit in seinem Herz behalten würde gegen seine Brüder. E a hora que os irmãos Und in precisassem dem Moment, wo seine Brüder gebraucht e haben, viesse até ele, zu ihm ging, no tempo de fome, in der Zeit, wo Hungersnot gab, José ia ajudar. Josef würde helfen. Amém? Isso foi propósito de Deus. Und das war das Plan von Gott. Deus abençoe.